நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. The holy name of the Lord be glorified. இந்த நாட்களில் நாம் வேதத்தில் ஆரோக்கியத்தை குறித்து நாம் படிக்க வந்திருக்கிறோம். මේ දවස්වල ශුද්ධ ලියවිල්ලේ දිව්‍ය සනීපාරක්ෂාව පිළිබඳව ඉගෙන ගැනීමට අප රැස් වී සිටිනවා. We are all gathered together to learn about divine health right from the scriptures. எரேமியா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் 33ஆம் அதிகாரம் 6ஆம் வசனத்திற்கு ஒரு விசை நம்முடைய கவனத்தை நாம் கொண்டு வரலாம். යෙරමියා 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ වෙතට අපගේ අවධානය යොමු කරමු. Let us all for once bring our attention to Jeremiah chapter 3 verse 6. And I will cure them and will reveal unto them the abundance of peace and truth. இதோ நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன். බලව මම ඊට සනීපයක් සුවයක් උපදවා ඔවුන්ට සුවකට බොහෝ සමාදානය සහ සැබෑගම ඔවුන්ට ප්‍රකාශ කරන්නෙමි. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. සමිනවාසික ශුද්ධ නාමයට මහිම May වේවා. the holy name of the Lord be glorified. மனித வாழ்வில் மனிதனுக்கு ஆரோக்கியம் மிகவும் அவசியமாக காணப்படுகிறது. මිනිස් වර්ගයාට දිව්‍ය සනීප ආරක්ෂාවක් අවශ්‍ය කරනවා. Divine health is something very compulsory, indispensable to mankind. இந்த உலகத்திலே அவனுக்கு வாழும்படியான பலவிதமான காரியங்களை தேவன் கொடுத்திருந்தாலும் அவன் பெற்றிருந்தாலும் அவனுக்கு ஆரோக்கியம் இல்லாவிட்டால் அது மற்றவைகளை வைத்து அவனுக்கு எந்த பயனும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது. මේ ලෝකේ මිනිස් ජීවිතේ පැවැත්ම වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ නොයෙකුත් දේ ලබා දුන්නත් ඒ දේවල් ලබා ඔවුන් භුක්ති විඳත් මිනිසෙකුට නිරෝගී භාවය නැතිනම් ඔහුගෙන් පළක් වන්නේ නැත. It could be so true that God may have provided all sorts of things for the sake of man, for the existence of man, but still for all, if he is not able to have good health, he is not going to enjoy them. தன்னுடைய வாழ்வில் அவனுக்கு ஆரோக்கியம் இல்லாவிட்டால் அவன் பதறி போய் விடுகிறான். ඔහු තමාගේ ජීවිතයේ දිව්‍ය නිරෝගී භාවය නැතිනම් ඔහු දුකිත තත්වයක දකින්න ලබයි. He is in a state of distress if there is no good health in his life. இன்றைக்கு இந்த கடைசி நாட்களிலே 21ஆம் நூற்றாண்டிலே நாம் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மனிதன் ஆரோக்கியத்தை தேடி பல இடங்களில் அலைந்து திரிகிறதையும் கூட நாம் கண்கூடாக பார்க்கிறோம். 21 වෙනි සියවසට පාතබා තිබෙන අප නිරෝගී භාවය සනීප ආරක්ෂාව පතා මිනිසා නොයෙකුත් සොයා ගැනීම කරන බවද අප දකින්නෙමු. And we who are seen in this 21st century are able to witness this fact and truth that man is trying so many methods to reach or find good health in his life. இந்த முதலாம் நாள் மாலை வேளையிலே கடந்து வந்திருக்கிற अनेक தேவனுடைய பிள்ளைகள் கூட ஆரோக்கியமற்றவர்களாக தங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருப்பதை நீங்கள் உணர்கிறீர்கள். දේව දරුවන්ගෙන් බොහෝ දෙනා පවා තමන්ගේ ජීවිතේ නිරෝගී භාවයක් සනීප ආරක්ෂාවකින් තොරව දිවි ගෙවන බව අපට දැකගත හැකිව තිබෙනවා. And even among the people of God we are able to see that there are so many who are seen without good health. சுகம் கிடைக்கும்படியாக மனிதன் பல இடங்களுக்கு அலைந்து திரிகிறான். සනීපය සුවේ ලබා ගැනීමට නොහැකිව මනුෂ්‍යයා ඔබමම ගමන් කරමින් සිටී. And man is seen roaming about, wandering here and there in order to seek good health. மருத்துவர்கள் கூட மனிதனை குணமாக்க பல முயற்சிகள் எடுக்கிறார்கள். முடியாத பட்சத்திலே அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் உங்கள் தெய்வங்களை தேடி போங்கள் என்று அனுப்பி விடுகிறார்கள். වෛද්‍යවරයා පවා රෝගාතුරයා සුව කිරීම සඳහා අනේකවද ප්‍රයත්න දරන අතර ඔවුන්ගේ ප්‍රයත්නයේ අවසානයේ අසාර්ථක භාවය අත්දකින විට ඔබගේ දෙවියන් සිහි කරගන්න යනුවෙන් වෛද්‍යවරයා පවසයි. Even the doctors and physicians, they endeavor so much in order that the patients may be healed of all their sicknesses and be in good health. Eventually they tell them, you go and reach your God and seek God. தேவன் மனிதனை சிருஷ்டிக்கும் பொழுது அவனை ஆரோக்கியம் உள்ளவனாக நல்ல சுகதேகியாக அவனை நீடித்த வாழ்வுள்ளவனாக சிருஷ்டித்தார் என்று நாம் வேதத்திலே பார்க்க இயலும். දෙවියන් විසින් මිනිසා මවනු ලැබුව අවස්ථාවේදී නිරෝගී භාවය හා සෞඛ්‍ය සම්පන්න කෙනෙකු හැටියටත් දීර්ඝායුෂ ඇති මිනිසෙකු ලෙසටත් මනුෂ්‍යව මවනු ලැබු බව අප දේව වචනේ දකිනවා. And this is what we see in the evidence of the word of God when God created man, that God created him in sound health and strength and as one who would have eternal life. அப்படி இருக்கும் பொழுது இப்பொழுது ஏன் மனிதன் இவ்வளவு வியாதியும் இவ்வளவு வேதனைகளும் வியாதிக்கு ஒரு பெரிய லிஸ்டே வைத்துக்கொண்டு அதை ஒரு பிரஸ்டீஜ் போல அவன் சுமந்து கொண்டு திரிகிறானே அதுக்கு காரணம் தான் என்ன? එය එසේ තිබෙදී මනුෂ්‍යයා රෝගයෙන් පීඩිත වෙමින් නොයෙකුත් රෝග පිළිබඳව හරියට ලයිස්තුවක් මෙන් අතේ තබාගෙන සුවය සහනය පතා එමේ අත යන්නට හේතුව කුමක්ද? Now when the matter is such, how is it that man is not seen without good health and strength, and he is seen with a list of reasons as to why he is sick and why is he wandering here and there? ஆண்டவர் மனிதனை உண்டாக்கின பொழுது அவனுக்கு ஒரு அதிகமான வருஷங்களை ஜீவிய நாட்களை கூட்டி கொடுத்திருந்தார். 900க்கு அதிக
அதிகமான வருடங்கள் மனிதன் நீடித்த ஆயுசு உள்ளவனாக சுகதேகியாக வாழ்ந்ததாக வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. මනුෂ්‍යව දෙවියන් වහන්සේ මව අවස්ථාවේදී දීර්ඝායුෂයෙන් සහ දිගුකල් වසර ගණනාවක් ජීවත් වීමේ අටියෙන් මනුෂ්‍යව මවනු ලැබූ අතර දේව වචනේ සඳහන් වන පරිදි වසර 900ක් පවා අධික කාලයක් ජීවත් වූ මනුෂ්‍යයන් අපට දැකගත හැකි වෙනවා. And this is what the word of God points out and say when God created man, God created him with such long years in life, and there have been people in the history in the Old Testament where people have lived for more than 900 years. ஆதாம் 930 வருடம் வாழ்ந்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது. ආදම් පිළිබඳව සඳහන් වන්නේ ඔහු වසර 930ක පමණ කාලයක් ජීවත් වූ බවයි. It is said about Adam, he lived for 930 years. நோவா 950 வருடம் வாழ்ந்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது. නෝවා පිළිබඳව කියා තිබෙනවා ඔහු වසර 950ක් ජීවත් වූ බව. It is said about Noah that he lived for more than 950 years. மெத்துசலா 969 வருடம் வாழ்ந்ததாக வேதம் சொல்லுகிறது. මෙතුසලා වසර 969ක් ජීවත් වූ බව දේව වචනේ සඳහන් වේ. It is said about Methuselah in the word of God that he lived for 969 years. ஆனால் மனித சமுதாயத்திலே பாவங்களும் அக்கிரமங்களும் தேவனை விட்டு விலகி போகிற பல தன்மைகளும் வந்த பொழுது மனித வாழ்வு குறைந்து கொண்டே வருகிறதாக வேதம் சொல்லுகிறது. මිනිස් සමාජයේ තුල නොයෙකුත් ආකාර පාප අපරාධ දෙවියන් වහන්සේ විසින් පිළිකුල් කරන්නා නොයෙකුත් දුසිරුත් සහ නොයෙකුත් දේවල් ඇතුළේම කරුණු කොටගෙන මනුෂ්‍යයාගේ ජීවිත කාල සීමා වූ බව අප දකිනවා. And this is the reason for the span of mankind to reduce. It is all because of the abundance of iniquity, abundance of all unrighteousness and all the bad and evil habits in man. ஏனோக்கு 365 வருடங்களாக அவனுடைய வாழ்க்கை குறைக்கப்படுகிறது. ඒනෝකේ ජීවිතය වසර 365කට කෙටි කරනු ලැබූ බව අප මින් දකිනවා. And we can see about the lifespan of Enoch that it was reduced or limited to 965 years. மோசேயினுடைய வாழ்வை பார்த்தால் 120 வருடங்களுக்கு வந்து விடுகிறது. මෝසෙස්ගේ ජීවිතය බලන විට වසර 120කි. And Moses lived just for 120 years. சங்கீதத்திலே நாம் 90ஆம் சங்கீதத்தை பார்க்கும் பொழுது අපි ගීතාවලිය 90 වෙනි පරිච්ඡේදය පෙරලා බලන අවස්ථාවේදී When we turn to the 90th Psalm, 10ஆம் வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? 10 වෙනි පදේ කුමක් කියයිද? what does verse 10 say? 70 வருடம் இல்லாவிட்டால் பலத்தின் மிகுதியினால் 80 வருடம் என்று சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது. ජීවිතේ දවස් අවුරුදු 70කි, ශක්තිය ඇතනම් අවුරුදු 80කි. The days of our years are 70 and by reason of strength it will be 80 years. ஆனால் இப்பொழுது 40 30 இப்படிப்பட்ட வயதிலேயே அவர்கள் ஓட்டத்தை முடித்து விடலாம் என்று எண்ணக்கூடிய ஒரு காலத்திலே தள்ளப்பட்டிருக்கிறோம். නමුත් වසර 40කින් 30කින් වැනි කෙටි කාලයකින් ජීවිත අවසන් කරනු ලබනවා කියා සිතන්නට යෙදෙන කාලයකට අපි පාතවා තිබෙනවා. But we all have stepped out into a period of time where we think that man has to put an end to his life when he becomes 30 or 40 years. மனிதன் தேவன் குறுகிய வாழ்விலே தன்னுடைய ஓட்டத்தை முடிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறாரா? මිනිසා තමාගේ ජීවිතය කෙටි කාලයකින් අවසන් කළ යුතුයයි දෙවියන් වහන්සේ කැමති වනසේක්ද? And is it the will and the pleasure of God for man to complete his years within a short period? அவன் சின்ன வயதிலேயே வியாதிப்பட்டு மரிக்க வேண்டும் என்று தேவனுடைய மனதில் இருக்கிறதா என்பதை நீங்கள் கேட்டு பார்த்தால் இல்லவே இல்லை. බාලවියේදී මිනිසා ජීවිතයෙන් සමුගත යුතුයයි කියා දෙවියන් වහන්සේ අපේක්ෂා කරනවාද? එවන්දක් උන්වහන්සේගේ මනසේ ඇත්තේම නැත. If you will raise a question whether it is the will and the pleasure of God for man to end up his life when he is a youth, it is not so at all. தேவனும் இல்லாவிட்டால் ஊழியர்களும் ஒரு மனிதன் ஒரு விசுவாசி ஒரு ஊழியன் அவன் நீடித்த ஆயுசு நாட்களாக எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்க வேண்டுமே அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයන් ඇදිලිවතුන් දේවදරුවන් මනුෂ්‍යයන් යනාදී සියල්ලම සියලු දෙනාම සියල්ලේදී සඵලවත්ව ඔවුන් දීර්ඝායුෂ ලබා ජීවත් විය යුතුයයි උන්වහන්සේ අපේක්ෂා කරනවා. It is the will and the pleasure of God that every servant of God and the believer, every child of God and including every general, all the people in general should live for a long period of time and be in good health and strength. 3ஆம் யோவான் 2ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, பிரியமானவனே உன் ஆத்துமா வாழ்கிறது போல நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாய் இருக்கும்படி வேண்டுகிறேன். அதாவது ஆத்துமாவுக்கு அழிவே இல்லை, அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை நீ இந்த உலகத்தில் வாழும்படியாக நான் விரும்புகிறேன் என்று ஒரு ஊழியன் சொல்லுகிறார். ප්‍රේමවන්තය නුඹේ ආත්මය සඵල වන්නක් මෙන්ම නුඹ සියල්ලේ සඵල වන ලෙසද සුවසේ සිට ලෙසද යාඥා කරමි. එනම් ආත්මයේ කිසිදු විනාශයක් අත් නොදකිය යුතු යනුවෙන් එක්තරා දේව සේවකෙකු මෙසේ සඳහන් කර ඇත. This is what we read as the words of a saint of God in 3 John verse 2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Even as the soul is incorruptible, we see that he needs to be in good health and strength too. இன்றைய சப்ஜெக்ட் தெய்வீக சுகம் அல்ல, தெய்வீக ஆரோக்கியம். අද
මාතුකා වන්නේ දිව්‍ය සුවය නෙවෙයි දිව්‍ය සනීප ආරක්ෂාවයි. The subject of our Bible studies is not divine healing but divine health. ஒரு தேவனுடைய மனிதன் தெய்வீக சுகத்தை ஜெபத்தின் மூலமாக பெற்றுக்கொள்கிறான். தெய்வீக ஆரோக்கியம் என்பது அவனுக்கு வியாதியே வராமல் அப்படி வந்தால் உடனடியாக ஹீல் ஆகிற ஒரு தன்மையை தான் அது சுட்டி காட்டுகிறது. දේව දරුවෙකු රෝගී වන අවස්ථාවේදී යාඥා කර ඔහු ලබා ගන්නා සුවය දිව්‍ය සුවය වේ. නමුත් දිව්‍ය සනීප ආරක්ෂාව කියන විට එවැනි කිසිම දෙයක් නැති. එනම් එවන් හදිසි රෝගාතුර වීමක් සිදු වුවත් ක්ෂණික සුවය ලබා ගන්නා ක්‍රමයක් පිළිබඳවයි. When you talk about divine healing, it is the healing you gain, a child of God gains, when he or she becomes sick and waits on the Lord and receives healing. But divine health is not so. It is even at the time when you suddenly fall ill, you will recover soon and be in good health and strength. ஏசாயா 33:24 பார்க்கும் பொழுது நகரவாசிகள் வியாதிப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுவதில்லை என்ற ஒரு வாக்குத்தத்தம் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. යසායා 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා තමා ලෙඩිනියයි ඒ කිසි වැසියෙක් නොකියන්නේය කියා. This is what we read in Isaiah chapter 33 verse 24, and the inhabitants shall not say, I am sick. ஆனால் இன்றைக்கு மனிதர்கள் இல்லாவிட்டால் விசுவாசிகள் இல்லாவிட்டால் ஊழியர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னைக்கு அநேகர் வியாதிப்படுகிறதையும் ஆரோக்கியம் குறைந்த நிலவரத்திலே தன்னுடைய வாழ்க்கையை முடிக்கிறதையும் நாம் நேரடியாக சபையிலே பார்க்கிறோம். නමුත් අද දේව දරුවන් දේව සේවකයන් ඇදිලිවතුන් මිලසින් තමන්ගේ ජීවිතේ සුවය නොලබා නැතිනම් දිව්‍ය සනීප ආරක්ෂාව නොලබාම තමන්ගේ ජීවිත කෙලවර කරන අයුරු අප දකින්න ලබනවා. But this is what you see in the present world today, when the believers and the servants of God, the children of God, and even the people in general, without recovering from their sickness, and while in their sickness, infirmity, they pass away. தெய்வீக ஆரோக்கியம் என்று சொன்னால் அது சர்வாங்க சுகத்தை சுட்டி காட்டுகிறது. දිව්‍ය සනීප ආරක්ෂාව කියන විට ඒ සර්වාංග සුවය පෙන්눔 කරයි. Now when you talk about divine health, it talks having the health perfectly. அப்போஸ்தலர் 3:16 இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பார்க்க முடியும். ක්‍රියාපොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි පදයේ මේ පදය ඔබට කියවන්නට පුළුවන්. We can read about this term in Acts chapter 3 verse 14. ஆனால் இப்படி இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் கூட அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் கூட நல்ல ஆவிக்குரிய ஜனங்கள் கூட வியாதிப்படுகிறதை பார்க்கிறோமே, இதற்கு காரணம் என்ன என்பதை இன்றைக்கு இந்த முதல் நாள் நாம் சிந்திக்கலாம். මෙසේ තිබියදී දේව සේවකයන් ඇදිලිවතුන් රෝගාතුර වන අයුරු අප දකින්නෙමු. මේට හේතුකාරකය කුමක්දයි යන්න අද දවසේ අප හදාරා බලමු. And when the issue is such, we can see even still the servants of God and the believers being in sickness and infirmity, let us see the reasons for it. வியாதிக்கான 3 காரணங்களை நான் இன்றைக்கு முதல் நாள் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன். ඒ සඳහා කරුණු 3-4ක් මම ඔබ ඉදිරියේ තබන්නට කැමති වෙමි. I wish to place before you 3 reasons for sickness. ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கக்கூடிய 3 சக்திகள். එනම් අපගේ සනීප ආරක්ෂාව වනසා දමන බලවේග 3ක්. 3 forces which can destroy our divine health. சங்கீதம் 38:3 இல்லாவிட்டால் 7 இந்த 2 வசனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது ගීතාවලිය 38 3 වෙනි පදය මේ පද අප කියවා බලන විට When we turn to Psalm 38 and read verse 3, உமது கோபத்தினால் என் மாம்சத்தில் ஆரோக்கியம் இல்லை. ඔබගේ උදහස නිසා මාගේ මාංශයේ කිසි නිරෝගී බවක් නැත. there is no soundness in my flesh because of thine anger. என் பாவத்தினால் என் எலும்புகளில் சௌக்கியம் இல்லை. මාගේ පාපය නිසා මාගේ ඇටවලට කිසි සැපයක් නැත. Neither is there any rest in my bones because of my sin. 7 வசனம் சொல்லுகிறது என் மாம்சத்தில் ஆரோக்கியம் இல்லை என்று சங்கீதக்காரன் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவன் தேவனுடைய மனிதன் தேவனுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் தான் பாதிக்கப்பட்ட சூழ்நிலையை அவன் சுட்டி காட்டுகிறான். නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ සිතට එකක මිනිසෙකු දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත කළා වූ දාවිද් නැමෙතා 7 වෙනි පදේ කියා තිබෙනවා මාගේ මාංශයේ කිසි නිරෝගී බවක් නැතයි කියා. David was a man after the heart of God, and he was an anointed man of God, and this is what he talks about the state of his life. He says there is no soundness in my flesh. இது தாவீது ஆரோக்கியம் இல்லாமல் போன ஒரு சூழ்நிலையை சுட்டி காட்டுகிறது. මේ පෙන්눔 කරන්නේ දාවිද්ගේ ජීවිතේ ඔහු නිරෝගී භාවය නැතිනම් සුවය නැති කරගත් අවස්ථාවකි. So this pinpoints an instance or a situation where David lost the divine health in his life. அவனுடைய வியாதி தீரா வியாதியாக மாற்றப்பட்டது என்று 41ஆம் சங்கீதம் 8ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. ගීතාවලිය 41 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 8 වෙනි පදේ සඳහන් කරන පරිදි ඔහු රෝගීව උත්පලව සිටියේ බව සඳහන් කර And according to Psalm 41 verse 8, it is mentioned about his disease that it was incurable. அந்த வியாதியை பார்த்து மற்றவர்கள் சொன்ன அறிக்கை என்ன?
ඒ දේශ බලා අන්නේ කලාව ප්‍රකාශය කුමක්ද? And what were the things that were expressed by other people seeing this disease? தீரா வியாதி அவனை பிடித்துக் கொண்டது. இனிமேல் படுக்கையில் இருந்து அவன் எழுந்திருப்பதில்லை, அவனுக்கு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துவிட்டது என்றுதான் அநேகர் பேச ஆரம்பித்தார்கள். ඔහුට නපුරු ලෙඩක් එනම් සුව නොවන්නා රෝගයක් ඔහුට වැළඳී තිබේ. ඔහු ඔත් යහනින් මින් අනතුරුව නැගිටින්නේ නැතයි යනුවෙන් ඔවුන් ප්‍රකාශ කළා. They said an evil disease had cleaved fast unto him. He will lie there and rise up no more. அவன் தன்னை தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே ஆராய்ந்து பார்த்த பொழுது அவன் சொல்லுகிறான், என்னுடைய பாவத்தினாலே எனக்கு சௌக்கியம் இல்லாமல் போய்விட்டது. දේව අභිමුඛයේ තමාගේ ජීවිතයේ සෝදිසි කළ බැලූ අවස්ථාවේදී දාවිද් පැවසුවේ මාගේ වරද නිසා මගේ සනීපේ මා වෙතින් තුරන්ව ගොස් තිබෙනවායි කියාය. And this was the conclusion of the matter. Even when David searched out his life being in that disease or sickness, he says, because of my sin and errors, I am in sickness like this. தன்னுடைய பாவத்தை அவன் உணர்ந்த பொழுது அவனுடைய அறிக்கை எதுவாக இருந்தது? තමාගේ පාපය තේරුම්ගත් අවස්ථාවේදී ඔහුගේ කියා සිටීම කෙබඳුව තිබුණාද? What was the confession of David when he acknowledged his sins? 41ஆம் சங்கீதம் 3ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, படுக்கையின் மேல் வியாதியாய் கிடக்கிற அவனை கர்த்தர் தாங்குவார், அவனுடைய வியாதியிலே அவனுடைய படுக்கை முழுவதையும் தெய்வம் மாற்றி போடுவார். තුන්වෙනි පදයේ මෙසේ කියා තිබෙනවා, ස්වාමින් වහන්සේ ඔහු ගිලන්ව ඔත් යහනේ සිටින විට උසලනසේක, ඔහුගේ මුළු රෝගී යහන උන්වහන්සේ වෙනස් කරනසේක යනුවෙන්. This is what we read in Psalm 41 verse 3. The Lord will strengthen him upon the bed of languishing. Thou wilt make all his bed in his sickness. அருமையானவர்களே, நீங்கள் வியாதிப்படும் பொழுது அதனுடைய ஒரு காரணம் பாவமாக இருக்கலாம். පෙවත්නි, ඔබ රෝගී වන විට ඊට එක හේතුවක් පාපය විය හැක. Dearly beloved, it could be because of your sin that you may be sick. அது தாவீதினுடைய தோல்வியின் காலம் என்று நீங்கள் வேதத்திலே பார்க்க முடியும். දාවිදගේ පරාජයට හේතුකාරකයක් වශයෙන් අපට දැකගත හැක. And we can also talk about the life of David that it was the reason of his failure. தான் பாவம் செய்த பொழுது இந்த வியாதி அவனை தொடர்ந்ததாக, தன்னுடைய பிள்ளையை பாதித்ததாக அவன் சொல்லுகிறான். මේ රෝගිය හේතු කොටගෙන තමාට වැරදුණු බවත්, ඒ හේතු කොටගෙන තමාගේ දරුවන්ට පවා එතුලින් බලපෑම් ඇති වූ බවත් ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා. Also in his confession or expression he says it was that this is cleaved fast unto him and his child was affected because of this. நான் இதை சொன்ன உடனே நீங்கள் உடனடியாக ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துவிடக் கூடாது, எல்லா வியாதியும் பாவத்தினால் வருகிறது என்று. நீங்கள் கடைசியிலே ஒரு முடிவுக்கு நீங்கள் வாருங்கள். මා මෙසේ කියන අතර වාරයේදීම ඔබ අවසන් තීරණයකට එල්බ ගැනීම සුදුසු නොවේ. එනම් මේ හැම රෝගයකටම හේතුව පාපය කියා ඔබ මේ අවසාන වනතුරු මදක් සිට අනතුරු තීරණය කරන්න. And even as I talk to you, don't ever come to the conclusion that the reason for your sickness is always sin. You listen to my sermon entirely, then you make the conclusion. ஒரு தேவனுடைய மனிதன் தவறு செய்யும் பொழுது தேவன் அவனை அடிக்கிறார், அதனால் அவனுடைய ஆரோக்கியம் கூட கடந்து போய் விடுகிறது. දෙවි දරුවෙකු වර්ධ කරන අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේගේ පහරට උලක් පිටුවා මේ හේතු කොටගෙන ඔහුගේ සනීපය ඔහු වෙතින් ඉවත් වී යනවා. When a child of God or a man of God shall make any errors before the Lord against the Lord, he is beaten or smitten by the Lord and therefore he becomes sick. 39ஆம் சங்கீதம் 10ஆம் வசனத்திலே அவன் சொல்லுகிறான், உம்முடைய கரத்தின் அடிகளால் நான் சோர்ந்து போகிறேன், என்னிலிருந்து உம்முடைய வியாதியை, என்னுடைய வியாதியை இல்லாவிட்டால் வாதையை என்னிலிருந்து எடுத்து போடும் என்று அவன் கெஞ்சுகிறான். ගීතා 39 වෙනි ගීතාවලියේ 10 වෙනි පදේ ඔබගේ පහර මා කෙරෙහි ඉවත් කළ මැනව ඔබගේ අත්පහරෙන් එසේ නොවන්නේ නම් මා ක්ෂය වෙමි යනුවෙන් ඔහු සඳහන් කරයි. And according to Psalm 39 verse 10, he is speaking to the Lord saying, remove thy stroke away from me, I am consumed by the blow of thine hand. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීනාසික ශුද්ධ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. எரேமியா 14:19 நாம் பார்க்கும் பொழுது යෙරමියා 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදේ අප කියවා බලන අවස්ථාවේ When we turn to Jeremiah chapter 14 and read verse 19. நாங்கள் ஆரோக்கியம் அடையக்கூடாதபடி தேவரீர் நீர் ஏன் எங்களை அடித்தீர் என்று ஒரு மனிதன் கேட்கிறான். අපට සුවවීමක් නැති වන පිණිස ඔබ අපට පහර දුන්නේ මක් නිසාදයි මේ මිනිසයා ප්‍රශ්න කර තිබෙනවා. This is what the man of God questioning, saying, why hast thou smitten us and that there is no healing for us? பாவங்கள் நிறைவேறும் பொழுது இச்சையானது கற்பம் தரித்து பாவத்தை பிறப்பிக்கும், பாவம் பூர்ணமாகும் பொழுது வியாதியை மரணத்தை பிறப்பிக்கும் என்று யாக்கோபு 1:15 நாம் பார்க்க முடியும். යාකෝබ් පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදේ කියා තිබෙනවා
පාපේ තෘෂ්ණාව පිළිසඳගත් කල්ලි පාපය වදන්නේය පාපය සම්පූර්ණව කල්ලි මරණය උපදවන්නේය යනුවෙන් 15 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා. This is what we read in the book of James in verse 15, that when there will be sin occurring, it will bring forth, and there will be lust and all sorts of covetousness taking place, and as a result, it will bring forth disease or sickness. இந்த மாலை வேளையிலே உங்களில் யாருக்காவது வியாதிகள் பலவீனங்கள் ஆரோக்கியம் அடையக்கூடாதபடி ஏதாவது போராட்டங்கள் இருக்குமானால் நீங்கள் இந்த சன்னிதானத்தை விட்டு நீங்கள் திரும்பி போகிறதற்கு முன்பாக உங்களை நீங்களே தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே ஆராய்ந்து பாருங்கள். அது உங்களுடைய வாழ்விலே ஒரு விடுதலையை கொண்டு வருகிறது. स्वयं නිරෝගී භාවය ඔබගේ ජීවිතය අත්විඳීමට නොහැකිව නොයෙකුත් ආකාර රෝග පීඩා දුර්වලතා ඔබගේ ජීවිතේ පොරවදින්නේ නම් දේව අභිමුඛයෙන් බැහැර වන්නට ප්‍රථමයෙන් ඔබගේ ජීවිතය සෝදිසි කර බලන්න. එසේ සෝදිසි කර බැලීම ඔබගේ සුවයට හේතුකාරකයක් වනවා ඇත. If you are stricken with any sickness, and if sickness or disease is striving against your life, in your life, you make sure that you will search out your life before you leave the presence of God, and that will bring out a real solution in your life. தேவனிடத்தில் அடி வாங்கின 3 பேரை நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். I shall mention before you 3 people who was smitten by the Lord. දෙවියන් වහන්සේ විසින් දුක ලැබූ පුද්ගලයන් තිදෙනෙක් පිළිබඳව මා ඔබ ඉදිරියේ තබන්නෙමි. 2 சாமுவேல் 12ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்திலே அந்த பிள்ளையை தேவன் அடிக்கிறார். தாவீதின் பிள்ளையை தெய்வம் அடிக்கிறார். அது வியாதிப்பட்டு கேவலமாக இருந்து மரணத்திலே சந்தித்து விடுகிறது. දෙවනි සමූහය 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදයේ ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ඒ ලදරුවාට පහර දුන් බැවින් ලදරුවා රෝගාතුරව ඊටමත් අසාධ්‍ය තත්වයේ දකිනු ලැබූ බව සඳහන් වේ. This is what we read in 2 Samuel chapter 12 verse 15. Because of the beating of the Lord, we see as to how the Lord smote the child, and he was suffering there because of a terrible sickness. யுத்தத்துக்கு போக வேண்டிய நேரத்திலே இல்லாவிட்டால் ஜெபத்துக்கு போக வேண்டிய நேரத்திலே சுகபோகத்தையும் மாம்ச இச்சைகளையும் நிறைவேற்றும்படியாக அவன் தன்னுடைய இடம் கொடுத்த பொழுது அவனுடைய சந்ததி அடிக்கப்படுகிறது. அது கேவலமாக மாறிவிடுகிறது. යුදයට නැතිනම් යාඥාවට යායුතු නියමිත වේලාවේ ඒ දේවල් අතපසු කරමින් තමාගේ තෘෂ්ණාවට සහ පාපයට හේතු ඉඩ දෙමින් ජීවත් වන අවස්ථාවේදී දෙවියන් වහන්සේගේ පහරට ලක් වන අතර මෙලෙසින් දරුවන් රෝගාතුර වන්නට එය හේතුකාරකයක් වෙනවා. Even at the point in time when he should have gone for the battle, he gave room to comforts and all sorts of lust in his life, and thereby he became smitten by the Lord, and there was a destruction to his seed. ஜெப நேரத்திலே நீங்கள் அந்த இடத்துக்கு போகாத பட்சத்தில் இச்சையின் வல்லமைகள் உங்களோடு போராடும். நீங்கள் வியாதியஸ்தராய் இல்லாவிட்டால் தேவனிடத்தில் வந்து அடி வாங்கக்கூடியவர்களாய் மாறுகிறீர்கள். යාඥාවට යායුතු වේලාවේ ඔබ එම ස්ථානෙට නොයාමක හේතු කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ පහරට ඔබ ලක් වෙනවා. ඒ හේතු කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ඔබ ශාපයක් පහරක් ලබා ගන්නවා. When you fail to go for prayers at the time when you should give it to the Lord, and you become smitten by the Lord, and therefore there comes a destruction in your life. 2 சாமுவேல் 6ஆம் அதிகாரம் 7ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது தேவனுடைய பெட்டி அசைந்த பொழுது ஊசா பிடித்தான், கர்த்தர் அவனை அடித்தார். அதாவது ஊழியத்திலே நீங்கள் அவசியம் இல்லாமல் தலையிடும் பொழுது அது உங்களுக்கு அடியாக ஆரோக்கியமற்ற நிலவரத்துக்குள்ளே உங்களை கொண்டு போய் விடுகிறது. ஏன் மரணத்துக்கு கூட உங்களை கொண்டு போய் விடும். දෙවන සාමුවෙල් 6 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේ සඳහන් පරිදි ඒ ගිවිසුම් පෙට්ටිය හරක් දැඟලු නිසා සෙලවීමට හේත් වාජනීය බැවින් උත්සාහිත අත ගැසුවා. ඒ අවස්ථාවේදී ස්වාමීන් වහන්සේ උඩ පහර දුන්නා. එම ස්ථානෙම ජීවිතක්ෂයට පත් වූවා. එලෙසින්ම ඔබ සේවයට අනවශ්‍ය ලෙස අත හිස දැමීම කරුණු කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ පහරට ලක්වන්න පුළුවන්. ඒ හේතු කොටගෙන ඔබට ඇතම් විට මරණයට පවා මුහුණ දෙන්න සිදු වෙන්න පුළුවන්. In the same manner we see in 2 Samuel chapter 6 verse 7, because of the ark of the covenant which shook, Uzzah tried to hold it, and we see he was smitten by the Lord and he died. In the same manner, unnecessarily when you indulge in God's service or ministry, you will be smitten by God, and there comes a destruction. இவைகளெல்லாம் தெரிந்தபடியால் தான் தாவீது சொல்லுகிறான், பெரிய காரியங்களிலும் மிஞ்சின கருமங்களிலும் நான் தலையிடுகிறதே இல்லை. என் தாயின் பால் மறந்த குழந்தையைப் போல என் ஆத்மாவை நான் அடக்கி அமர பண்ணினேன் என்று தன்னுடைய அனுபவத்தை அவன் சொல்லுகிறான். මේ පිළිබඳව මන අවබෝධයක් ලබා තිබුණා දාවිද් පැවසුවේ පමණට වඩා මට මගේ පමණට වඩා ලොකු කාරණාවලට මැදි නොවෙමි. ඒවාට මම අත නොදමිමි. මේ වෙලෙස කිරීමෙන් මෙවැනි දේවල් වලට පහරට ලක්වන්න සිදු වෙනවා කියා ඔව් තමාගේ ආත්මය දමනය කර ආරක්ෂා කරගත් බව සඳහන් කර තිබෙනවා. That is why with this knowledge King David says, I will not exercise myself in great matters or in things too high for me. Surely I will behave myself and quiet myself and become like a child that is weaned. இரண்டாம் நாள்
நாளாகமம் 26ஆம் அதிகாரம் 20ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஊசா என்கிற மனிதன் ஊழியத்திலே தலையிட்டு ஆசாரிய ஊழியத்தை தான் செய்ய முற்பட்ட பொழுது அவன் தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே அடி வாங்கி குஷ்டரோகியாக தேவனுடைய சன்னிதானத்தை விட்டு வெளியே ஓடி வருகிறான். கடைசி வரை அவனுக்கு சுகம் கிடைக்கவில்லை. දෙවන ලේකම් 26 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වන පදේ උස්සියා නැමැති පුද්ගලයා පෝෂක සේවයට අනවශ්‍ය ලෙස නොයුතු ලෙස අත තැබීමට හේතු කොටගෙන දෙවියන් වහන්සේ උට පහර දී කුෂ්ඨ රෝගියෙකු බවට පත් වූ අතර ඔහුගේ ජීවිතාන්තය දක්වාම ඔහු සුවයක් නොලබා මිය ගිය බව සඳහන් වෙනවා. According to what we read in 2 Chronicles chapter 26 verse 22, King Uzziah also he tried to do the work of a priest there, and he became smitten by the Lord. He became a leper, and eventually he faced destruction in his life. ஒரு விசுவாசி எப்பொழுது வியாதிப்படுகிறான், ஆரோக்கியத்தை இழந்து போகிறான். ஒரு விசுவாசி எப்பொழுது ஆரோக்கியத்தை இழந்து போகிறான்? ඇතිලිවතේකෝ තමාගේ නිරෝගී භාවය නැති කරගන්නේ කොයි මොහොතකද? When does a believer lose his good health and strength? என்னாகமம் 9ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே கர்த்தருடைய பந்தியை இல்லாவிட்டால் பஸ்காவை ஆசரியாமல் போகும் பொழுது ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை வியாதி உள்ளவனாக மாற வாய்ப்பு அவனுக்கு இருக்கிறது. ගණන් කතාව 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ සඳහන් වන පරිදි දෙවියන් වහන්සේගේ සබත් දවස සැරමීරීම අතපසු කරන්නා වූ දේව දරුවෙකුට මෙලෙසින් රෝගී වන්නට හේතු ඇත. When you read Numbers chapter 9 verse 13, we can see when a child of God will fail to keep the Sabbath and fail to observe the Sabbath, he will be smitten by the Lord. He commits a sin against the Lord. உபாகமம் 23ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ஒரு விசுவாசி எப்பொழுது பொருத்தனை பண்ணிவிட்டு அதை நிறைவேற்றாமல் போகிறானோ அப்பொழுது அவனுக்கு அது வியாதியாக மாற வாய்ப்பு இருக்கிறது. ද්විතීය කතාව 23 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 21 වෙනි ஏனென்றால் පදයේ அது அவனுக்கு பாவமாக மாறுகிறது. ද්විතීය කතාව 23 21 ඇදිරිවන්තයෙකු දෙවියන් වහන්සේට බාරයක් වී එය ඉෂ්ට නොකරන අවස්ථාවේදී එය ඔහුට පාපයක් බවට පත් වෙනවා. When according to Deuteronomy chapter 23 verse 21, when a child of God will make a covenant with the Lord, when he fails to observe it or pay it, it becomes a sin, and therefore he becomes smitten by the Lord. பஸ்காவை ஆசரியாமல் போகும்பொழுது நீ பாவியாய் மாறுகிறாய். பாவத்தின் நிமித்தம் வியாதி உள்ளே வந்து விடுகிறது. පස්ක සැමරීම අතපස කිරීම හේතු කොටගෙන ඔබ පාපයක් කරනු ලබනවා. ඒ හේතු කොටගෙන ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබට පහර දෙන්නට සිදුවනවා. When you fail to keep the Sabbath or observe the Sabbath, the Lord, you commit a sin against the Lord, and thereby the Lord smites you. பொருத்தனை பண்ணாதே. ඒ නිසා බාරයක් නොවන්න. So therefore don't make a covenant in that manner. பண்ணினால் அதை நீ நிறைவேற்ற வேண்டும். බාරයක් වුණා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඉෂ්ට කළ යුතුයි. And when you make a covenant, you have to observe it, pay it with a sacrifice. மீசையை எடுக்காதே, எடுத்தால் வைக்காதே. சொல்லுங்க. முஸ்டான். Don't remove the mustache, but if you remove the mustache, don't have it back once again. நகையை எடுக்காதே, எடுத்தால் திருப்பி போடாதே. Don't take jewelry, but if you take it once again, remove it, don't put it once again. ஆபரணம். ආභරණ ගලවා දැම්මෙනම් නැවත එය නොපලදින්න. உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நீ மருந்து எடுக்க மாட்டேன் என்று சொன்னால் மருந்து எடுக்காதே. ඔබගේ ජීවිතේ ඔබ බෙහෙත් ගන්නේ නැතයි ඔබ තීරණය කළේ නම් එය නොගනින්න. If you make a covenant in your life that you will not take medicine, don't ever take it. இந்த மார்க்கத்துல வந்த பிறகு டபுள் ஆக்ட் ட்ரிபிள் ஆக்ட் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நீ ஒரே வேஷம் தான் போடணும். මෙම සත්‍යතාවයට අනුව මේ ගැනීමට අනුව ඔබ දෙපිඩි ජීවිත නැත්නම් ද්විත රංගපෑම් කළ නොහැකි. ඔබට ජීවත් වීමට හැකියාව තිබෙන්නේ එකම ජීවිතයක් පමණි. You cannot have double action and triple action after you come into the truth. You have to live as an original person as you are. ஒன்று நீ பாவியாயிரு, இல்லாவிட்டால் பரிசுத்தவானாயிரு. ஒன்று நீ அனலாயிரு, இல்லாவிட்டால் நீ குளிராயிரு. ඔබ එක්ක පෞකාරයෙකුව සිටින්න, නැතිනම් ශුද්ධවන්තයෙකුව සිටින්න, උණුසුම සිටින්න, නැතිනම් ශීතලව සිටින්න. Either you be a sinner or a saint, or else be cold or be hot. ஏன் இரண்டு நினைவுகளால் குந்தி குந்தி நடக்கிறீர்கள்? ඔබ මේ දෙක අතර කොරගසා ඔබ කොරගසමින් ඇවිදින්නේ කුමක් නිසාද? But why are you halting between the two and not being any one of them? கர்த்தர் தெய்வமானால் கர்த்தரை பின்பற்றுங்கள், பாகால் தெய்வமானால் பாகாலை பின்பற்றுங்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේ නම් උන්වහන්සේ අනුගමනය කරන්න, බාල් දෙවියන් නම් බාල් අනුගමනය කරන්න. If God be God, follow God. If Baal be God, you follow Baal. இன்னைக்கு சிபிஎம்ல நாம் நினைக்கிறோம் பாவம் என்று சொன்னால் பெரிதான ஒரு தவறு செய்தால் தான் பாவம் என்று எண்ணிக்கொள்கிறோம். අද CPM එකේ පාපයක් කියන විට ඊට බරපතල පාපයක් කළා නම් පමණයි ඒ පාපයක් වශයෙන් හඳුන්වන්නේ. This is the common understanding of the people in CPM. If you commit some serious sin, that is a sin.
ராபோஜனம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு விசுவாசி ஞானசானம் எடுத்த பிறகு ராபோஜனம் எடுக்காவிட்டால் அது அவனுக்கு பாவமாகும், அது அவனுக்கு வியாதிக்கு ஒரு காரணம். பொருத்தனை பண்ணிவிட்டு அதை செய்யாவிட்டால் அது அவனுக்கு பாவமாகும், அது வியாதிக்கு ஒரு காரணமாகும். වතුර බෝධිස්මේ ගැනීමෙන් අනතුරුව ගලවතින්න තඩ කරන්නේ නම් ඒක ඔහුට පාපයක් වෙනවා. බාරයක් වුණා නම් බාරය ඉෂ්ට නොකලේ නම් ඒ ඔහුට පාපයක් බවට පත්වනවා. If you will fail to take communion after taking water baptism, it becomes a sin against you, against the Lord, and therefore when you try to make a covenant, you have to pay it, otherwise it becomes a sin against the Lord. 1 சாமுவேல் 3ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலே அவன் ஊழியக்காரனாக இருந்தாலும் சரி, ஏலியாக இருந்தாலும் சரி, தன்னுடைய பிள்ளையை அடக்காமல் போன பாவத்து நிமித்தம் அவனுக்கு பாவம் வந்தது, அது மாத்திரமல்ல மரணமும் வந்தது என்று வேதம் சுட்டிக்காட்டுகிறது. පළවෙනි සාමුවෙල් 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි පදයේ ක්‍යාත වෙනවා තමන්ගේ දරුවන් නිර්දී නොකිරීම නිසා ඔහුට දෙවියන් වහන්සේගේ ශාපය පැමිණුණා පමණක් නොවේ දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ඔහුට මරණය පවා පැමිණුණු බව. And according to 1 Samuel chapter 3 verse 13, we can say because of his errors and mistakes there was a curse that came upon his life, and thereby he became smitten, and there was death also. 1 யோவான்ல 5ஆம் அதிகாரம் 16 17 வசனங்களை நான் பார்க்கும் பொழுது පළවෙනි යොහාන් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 17 18 වෙනි පදවල අප කියවා බලන අවස්ථාවේදී According to what we read in 1 John chapter 5 verses 14 and அங்க 15, பாவம் இரண்டு வகைப்படுகிறது. ඒ ස්ථානයේ පාපය පිළිබඳ විස්තර කර තිබෙනවා. the sin is of two categories. ஒன்று மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம், மற்றொன்று மரணத்துக்கு ஏதுவல்லாத பாவம். එකක් මරණයට හේතුකාරක වන පාපය සහ මරණයට හේතුකාර නොවන පාප. One is sin pertaining to death, and the other one not pertaining to death. நீங்க வீட்ல போய் அந்த மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவத்தினுடைய 23 லிஸ்ட் நீங்க வீட்ல போய் படித்துக் கொள்ளுங்க. මරණයට පවරුන පාප පිළිබඳව ඒ ලයිස්ට්ුවේ සඳහන් ඒ 21ම ඔබ නිවසට ගොස් කියවා බලන්න. You can go home and read that list, which consists 23 things, items, and those are sins pertaining to death. அந்த 23 பாவம் என்ன? ඒ පාප 23 මොනවාද? What are those 23 sins? ரோமர் 1ஆம் அதிகாரம் 29ஆம் வசனத்திலிருந்து 32ஆம் வசனம் வரை ஒரு லிஸ்டையே பவுல் சுட்டிக்காட்டுகிறார். அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாரும் 100க்கு 100 அடிபட்டு போய் விடுவோம். රෝම පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 29 වෙනි පදයේ සිට 32 වෙනි පදයේ දක්වා චුදෝ පෞල්තුමා ලයිස්ට්ුවක් සඳහන් කර තිබෙනවා. ඒ බලන හදාරා බලන අවස්ථාවේදී ඇත්ත වශයෙන්ම අප 100% පරාජයට පත්වනවා. Romans chapter 1 from verse 29 to 32, we can say read the words of Saint Paul where he has mentioned a list of sins, and if we will actually observe them, we will all be in a defeated state. மனித வாழ்வில் இந்த ஆரோக்கியமற்ற நிலவரம் இன்றைக்கு அநேகருக்குள்ளே இருக்கிறது. මිනිසාගේ ජීවිතයේ ඉස්සෝයක් නැත්තා වූ තත්වයක් අද බොහෝ දෙනා තුල දකින්න ලබයි. It is a very general thing that man is without good health right in the society today. ஒப்புரவாகாமல் போனால் கூட உனக்கு வியாதி வந்து விடுகிறது. அது ஒப்புரவானால் தான் சுகமாகும். சமாதானமானால் தான். සමාන නැති වුණත් රෝග අවස්ථා තත්වයක උන් දකින්න ලබනවා. There are people who are seen with sicknesses because of the reasons they have no reconciliation. ஒரு சகோதரி அமெரிக்காவிலே மிகவும் வியாதிப்பட்டார்கள். සහෝදරියා ඊටමත් රෝගී තත්වයකට පත් වුණා. A particular sister became very sick, அவர்களுக்காக உபவாச ஜெபங்கள் நடத்தப்பட்டது. වෙනුවෙන් නිරහර යාඥාවද පැවැත්වුවා. and fasting and prayers were held for her, அதிகமாக பிரேயர் செயின் நடத்தப்பட்டது. යාඥා දන්වලක්ද පවත්වනු ලැබුවා. and even prayer chains were held for her. பாஸ்டர் டான் அவர்கள் அவர்களுக்காக எவ்வளவோ முயற்சி எடுத்தும் வசனத்தின்படி உள்ள எல்லா காரியத்தையும் செய்து முடித்தார். வியாதி சுகமாகவே இல்லை. දේවචනයට අනුකූලව කළ යුතු සෑම දෙයක්ම ඉෂ්ට කරනු ලැබුවා. මේ සියලු දේම කිරීමෙන් අනතුරුව පවා රෝගී කිසිම සුවයක් ලැබුණේ නැත. Whatever that could be done scripturally, all that was done for her, but it was all futile. கடைசில ஒரு நாள் அந்த சகோதரியை கூப்பிட்டு பாஸ்டர் டான் அவர்கள் பேசும் பொழுது, உங்களுக்காக வேத வசனத்தின்படி எல்லா முயற்சியும் எடுத்தாகிவிட்டது, உங்களுக்கு வியாதி சுகமாகவில்லை, உங்களுடைய சகோதரி இதே நகரத்தில் ஏதோ ஒரு பகுதியில் இருக்கிறதாக கேள்விப்பட்டேன், கொஞ்ச நாள் அவர்களிடத்தில் நீங்கள் போய் இருங்கள் என்று சொன்னார். ඒ අවස්ථාවේදී ඇයකදව පස් පැවසුවා දේවචනයට අනුකූලව කළ යුතු සෑම දෙයක්ම ඔබ සඳහා ඉෂ්ට කර අවසන් කර තිබෙනවා. එසේ නමුත් ඔබගේ රෝගිය තවමත් සුවතට පත් වූයේ නැත. ඔබගේ සහෝදරිය සිටින ස්ථානයට ගොස් ඔබ මද කාලයක් ඇය සමග නැවතී සිටින කියා ඇයව පිටත් කර හැරියා. And this is what Pastor Don had told her, whatever that could be done for your health and recovery, we have done it scripturally, all for the best of us, but I heard that you have got a sister somewhere living close by.
you stay there in her place for some time. அதுவரைக்கும் வியாதியில படுத்த சகோதரி உடனடியாக டென்ஷன் ஆகிவிட்டது. ඒ දක්වාම රෝගීන් පිළිසිට සහෝදරිය හදිසියෙන්ම මදක් චකිතයට පත් වූ තත්වයක් පෙන්නුම් කළා. And this sister who was sick became tensed up all of a sudden. நான் எங்கனாலும் போவேன், அந்த வீட்டுக்கு மட்டும் போக மாட்டேன். நான் ஊழியத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாலே அவங்களுக்கு எனக்கு பேச்சுவார்த்தை கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க. මා ඕනෑම තැනකට යන්නම්. නමුත් සේවයට පැමිණෙන ප්‍රථමයෙන් පවා ඇයටත් මටත් කිසිම ආකාර කතා බහක් නැත කියා පැවසුවා. And this is what that sick sister said, I will go anywhere wherever you may tell me to go, but I will not go there because we were not on talking terms even before I joined the ministry. அப்பொழுது பாஸ்டர் டான் அவர் சொன்னார், கட்டாயம் நீ அங்கதான் போகணும்னு சொன்னார். පාස්ටර් ඩොන් එවිට පැවසුවා අනිවාර්යෙන්ම ඔබ මේ ස්ථානයට යා යුතුයි And this කියලා. is what Pastor Don said, you must actually go there. அந்த சகோதரி மனஸ்தாபப்பட்டார்கள். සහෝදරිය පසුත වුණා. And this sister repented. அந்த வீட்டுக்கு போகாமலே அவர்களோடு மன்னிப்பு கேட்டார்கள். යුනිවර්සිටි යන්නට නොයාම සහෝදරිය සමග සමාවිල්ල ගත්තා. And she asked pardon from her sister even before she could go to her house. வருடக்கணக்காக இருந்த வியாதி அன்னைக்கு இரவு சுகமானது. වසර ගණනාවක් රෝගීන් පෙළමින් සිටියා. එදින ඒ මොහොතේ සුවය ලබා ගත්තා. This sister was sick for many long years, but she became healed. She got healed immediately. உங்களுடைய வியாதிக்கு பின்னாக பாவம் இருந்தால் யார் ஜெபித்தாலும் சுகம் கிடைக்காது, எவ்வளவு முயற்சி எடுத்தாலும் சுகம் கிடைக்காது. அந்த பாவம் மன்னிக்கப்பட்டால் தான் சுகம் கிடைக்கும். ඔබගේ රෝගිය උදෙසා කොපමණ අන් අය යාඥා කළත් කොපමණ ඒ සඳහා වීර්ය වෙහෙස දරුවත් ඔබගේ රෝගියට සුවය ලැබෙන්නේ නැත. ඔබගේ ජීවිතේ පාපයට කමාව ලබා ගන්න අතුරු However much others may endeavor and pray for your health, for your recovery, unless you put yourself right and repent for your sins, you can never be healed of your sickness. மார்க் 2ஆம் அதிகாரத்திலே திமிர்வாதக்காரனை குறித்து நாம் பார்க்கிறோம். அவனை தூக்கி கொண்டு வந்து இயேசுவினுடைய விடுகிறார்கள். இயேசு சொன்னார், மகனே உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது. அந்த வார்த்தைக்கு பின்புதான் அவனுக்கு சுகம் கிடைக்கிறது. මාක් පොතේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ අංශභාග රෝගියා උන්වහන්සේ ඉදිරියට ගෙන අවස්ථාවේදී පුත්‍රය ඔබගේ පාපයට කමා කරන ලද්දේ යේසුස් වහන්සේ කීසේක ඉන් අනතුරුවයි ඔහුට සුවය අත් වූයේ. According to what we read in the Gospels in Mark chapter 2, we can see there was a man of the palsy was brought before Jesus, and Jesus said, looking at the man, sons, your sins are forgiven. Only when Jesus said, your sins are forgiven, he became healed of his palsy. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට මහිම Glory වේවා. be unto the name of God. யோபு 33ஆம் அதிகாரத்திலே அவன் வியாதிப்பட்ட பொழுது அவன் வாழ்வில் நடந்த சம்பவத்தை நாம் பார்க்க முடியும். යෝබ් පොතේ 33 වෙනි පරිච්ඡේදයේ ඔහු රෝගී වූ අවස්ථාවේදී ඔහුගේ ජීවිත සිද්ධිය පිළිබඳව එහි අප කියවනවා. When we turn to Job chapter 33, we can read about what happened to Job's life when he became sick. யோபு 33:19 இருந்து நாம் பார்க்கும் பொழுது යෝබ් 33 19 වෙනි පදය. When we read Job chapter 33 verse 19, அவன் தன் படுக்கையிலே வாதிக்கப்படுகிறான். ඔහු තමගේ යහනේ වේදනාව විඳින්නේය. he was suffering so much in his bed of sickness. அவனுடைய சகல எலும்புகளிலும் அகோரமான நோவு அவனுக்கு உண்டாகிறது. ඔහුගේ තමගේ ඇටවල නිරන්තර වේදනාවක් ඔහු අත්විඳින්නේය. And he was experiencing strong pain in his bones. அவன் அப்பமே வேண்டாம் சாப்பிடவே முடியாது என்று ஒதுக்கி விடுகிறான். ඔහු කෑම පවා කෑමට නොහැකි කියමින් ඒ තමාට රුචි නැතයි කියා ඒ ඉවත් කළ බව කියා තිබෙනවා. It is said about him, his life abhorred bread and his soul dainty meat. அவன் மிகவும் மெலிந்து அவனுடைய எலும்புகள் எல்லாம் வெளியே தள்ளி கொண்டு வருகிறது. ඔහු ඉතාමත් කෘෂවි ඔහුගේ ඇටමව මිදුළු පවා පෙනෙන ස්ථානයට පනින් බව කියා තිබෙනවා. His bones were sticking out because he became so thin. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, நீ ஒருவேளை இந்த மாலை வேளையிலே முதலாம் நாள் கூட்டத்திலேயே சுகத்தை தேடி வந்திருக்கலாம். வியாதி உன் சரீரத்தை உருக்குலைத்து போட்டிருக்கலாம். ප්‍රේමවතුනි මේ පළවෙනි දවසේ සන්ධ්‍යාවේ ශරීරයේ ඔබගේ රෝගී සුවය වෙනුවෙන් ඔබ පැමිණ ඇති. ඔබ රෝගයෙන් වැරී ගොස් දකින්න ලබනවා වෙන්න පුළුවනි. Oh dearly beloved, even this evening you may have come to the presence of God without sound health and strength, with physical ailments, disease and sickness, and the Lord is there to heal you. எந்த சூழ்நிலையில் நீ வியாதிப்பட்டிருந்தாலும் அதை குறித்து நீ பாரப்பட வேண்டாம். உன்னை வியாதியிலிருந்து உன்னை மீட்கும்படியாக ஒரு மீட்கும் பொருள் ஒன்று இருக்கிறது. කුමනාකර වාතාවරණයක් යටතේ ඔබ රෝගිය තත්ත්වයට පත් වුවද ඒ පිළිබඳව ඔබ කනස්සලු නොවන්න. ඔබගේ රෝගී මිදීම සඳහා යම් මිදීමේ මිලයක් ඇත. It does not matter in what circumstance you were made sick or became sick, but remember there is a redeeming or healing virtue, that which is able to heal you and make you to recover. வியாதியிலிருந்து உன்னை மீட்டு உன்னை ஆரோக்கியமாக மாற்றக்கூடிய அந்த மீட்கும் பொருள் யார்? எது?
රෝගයෙන් මිදීම ලබා දී ඔබට සුවය සනීපය ලබා දෙන්නව ඒ මිදීමයි කවුරුන්ද? What is that healing power and who is that person who is able to deliver you and make you to recover from your disease? யோபு 33 அதிகாரம் 24 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது யோப் 23 34 කියවදී When we turn to Job 33 and read verse 24. மீட்கும் பொருளை நான் கண்டுபிடித்தேன். 24 මිදීමේ මිලයක් මට සම්භවිය. I have found the redeeming item. யார் இந்த மீட்கும் பொருள்? මිදීමේ මිලය කවුද? Who is able to redeem us? 1 தீமோத்தேயு 2 அதிகாரம் 6 வசனத்திலே நம்மை மீட்கும்படியாக தன்னைத்தானே தன் ஜீவனை கொடுத்தாரே அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து. அவரே முழு மனுக்குலத்தினுடைய மீட்கும் பொருளாக மனிதன் ஆரோக்கியமாக முடியாக தன் ஜீவனை அவர் கொடுக்கிறார். පළවෙනි තිමෝති දෙවන පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ උන්වහන්සේ සියල්ලන් උදෙසා මිදීමේ මිලයක් කොට තමන්ම දුන්නව මනුෂ්‍ය වන්නව ක්‍රිස්තුස් වහන්සේය. උන්වහන්සේ මිනිස් සංහතියේ සුවය සනීපය වෙනුවෙන් මිදීමේ මිලය වැය කළා වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නම් වේ. And even according to what we read in 1 Timothy chapter 2 verse 6, Jesus Christ is that ransom who became a sacrifice for us and he became a ransom for us to be testified in due time. இயேசு கிறிஸ்து என்கிற அந்த மீட்கும் பொருளை நீ கண்டுபிடித்தால் உன் வாழ்விலே அவரை உன்னுடைய இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டால் இந்த மாலை வேளையிலே நீ ஆரோக்கியமடைய முதல் கதவை நீ திறந்து விடுகிறாய். ඔබ මිදීමේ මිලය සොයා ගත්තේ නම් යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ඔබගේ පුද්ගලික ගැලුම්කාරවණන් වශයෙන් ඔබගේ ජීවිතයට ඔබ පිළිගත්තේ නම් මිදීම ලබා ගැනීමේ පළමු පියවරට ඔබ අවතීර්ණ වී හමාරයි. If you will find out who this ransom is, that is Lord Jesus Christ, and also accept this Jesus ransom as the personal savior in your life, you have stepped out into the first step of conversion. ஒரு நாள் ஒரு கூட்டத்திலே நான் கூட்டம் முடித்த பொழுது ஒரு சகோதரன் வந்தான். மிகவும் லீனாக மொட்டையெல்லாம் அடித்து ட்ரீட்மெண்ட்ல ஒண்ணுமே முடியாம நடக்க முடியாம தடுமாறி வந்தான். මා දවසක් රැසීම අවසන් කරද්දී ඊටමත් කෘෂි වූ හිස භූගා සිටියා වූ එක සහෝදරෙක් ප්‍රතිකර්ම ලබා ඒ අසාර්ථකත්වයට පත්ව මා වෙතට පැමිණියා. One instance, after I finished the meeting, there was a thin looking person who was bald headed and who looked so frail. He came up to me. அவனுடைய கையில எல்லாம் பல கயிறுகள் கட்டி இருந்தான். பல மார்க்கத்திலே போய் அவன் எங்கெல்லாமோ சுகத்துக்காக அலைந்து அவனுடைய மனைவி அவனுடைய கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டே வந்தாள். ඔහු ප්‍රතිකර්ම සඳහා බොහෝ ස්ථානවලට ගොස් තිබෙනවා. අවසානයේ සොයක් නැති තත්වේ ඔහුගේ භාර්යාව අතින් අල්ලාගෙන ඔහුව කැඳවාගෙන පැමිණියා. He had tied a lot of threads around his wrist. He would have gone to so many religious places for his recovery, and the wife brought this man up to me. கொஞ்ச நாள் கழித்து ஒரு ஞானஸ்நான ஆராதனை நடந்தது. මද කලකින් අනතුරු වතුර බෝධිසමය පැවැත්තුවා. And after some days, a baptismal service was held. நல்ல சுகதேகியாக ரொம்ப தடியாக அழகான ஒரு குழந்தையை இழுத்து பிடித்துக்கொண்டு ஒரு அழகான ஒரு வாலிபன் தன்னுடைய அவன் தகப்பன் நல்ல ஒரு திடகாத்திரமாக ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் என்று வந்து நின்றான். ඉතාමත් ප්‍රශ්නමත් ඉතාමත් සනිපෙන් යුක්තව හැඩදෙඩි කෙනෙකු තමාගේ දරුවෙකු සමග වතුර බෝධිසමය ගැනීම සඳහා පැමිණ And සිටියා. in order to take baptism, even on that day, there was a person who approached. He looked very fat and healthy looking, and he came along with his child. நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு தான் நீ வந்திருக்கிற, இன்னைக்கு எப்படி உனக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்க முடியும்? கொஞ்ச நாள் வந்து கொண்டே இருன்னு சொன்னேன். දවසයි ඔබ පැමිණිය ඔබට බෝධිසමය ලබා දෙන්නේ කෙසේද? ඔබ තව ටික කලක් පැමිණීගෙන ගත යුතුයි මවට පැවසුවා. Looking at this man, I said, you have just come today. You have to come continually in order to take water baptism here. அவன் சொன்னா நான் 9 மாசமா வந்துகிட்டு இருக்கிறேன். එවිට ඔහු පැවසුවේ නැත මා සෑම මාසයකම පැමිණියා. But this is what he said, I've been coming every month. நான் சொன்னேன் உன்னை நான் பார்த்ததே இல்லையா இந்த என் சர்ச்சில். එවිට මා පැවසුවේ මගේ සභාවේ කිසි දවසක මා ඔබව දුටුවේ නැත කියයි. Then I told him, I've never seen you in my church. அவன் சொன்னா ஒரு நாள் நீங்க கூட்டம் முடிஞ்ச போது என் மனைவி என்னை கையை பிடிச்சிட்டு ஒரு எலும்பு கூடு மாதிரி ஒருத்தி கொண்டு வந்தாலே அவன் தான் நானு ஏசு என்னை சுகமாக்கிட்டாருன்னு சொன்னான். අවස්ථාවේදී ඔහු පැවසුවේ දිනක් මාගේ භාර්යාව ඇටසැකිල්ලක් මෙන් මාව අතින් අල්ලාගෙන ඔබ වෙතට ගෙනාවා රැසීමක් අවසානයේ. ඒ තැනත්තා තමයි මා උන්වහන්සේ මට සම්පූර්ණ සුවය ලබා දී තිබෙනවා කියා. And this is what the man said, I'm the same man whom you may have seen as a skeleton coming along with my wife, and the Lord Jesus has healed me now. இயேசு என்கிற மீட்கும் பொருளை உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நீங்கள் கண்டுபிடித்து அவருடைய கரத்திலே உங்களுடைய வாழ்வை ஒப்புக் கொடுத்தால் உங்கள் வாழ்க்கை எப்படி மாறும் என்று யோபு 33:25 வாசித்து பாருங்கள். මිදීමේ මිලය ඔබ විසින් සොයාගෙන ඒ මිදීමේ මිලයට ඔබගේ ජීවිතේ බාර කළ අවස්ථාවේදී ඒ කර්ම කොටගෙන උන්වහන්සේ ඔබට ලබා දෙන්නා වූ ඒ ආශිර්වාදය පිළිබඳව යෝබ් 33:25 කියවා බලන්න. When you read Job 33:25, you will be able to see the
end results of obtaining the ransom in your life, seeking out to him and finding it out and experiencing that ransom in your life. அவன் மாம்சம் வாலிபத்தில் இருந்ததை பார்க்கிலும் ஆரோக்கியம் அடையும். ඔහුගේ මාංශය දරුවෙකුගේ මාංශයට වඩා අලුත් වනවා ඇත. His flesh shall be fresher than a child's. அவன் தன் வாலிப நாட்களுக்கு வால வயதுக்கு திரும்பி வருவான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. ඔහු තමාගේ යෞවන දවස්වලට නැවත හැරී පැමිණෙනවා ඇත. And the word of God says he shall return to the days of his youth. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමිනාසික ශුද්ධ නාමයට ස්තුති වේවා. Glory be unto the name of God. இன்றைக்கு மனிதன் ஆரோக்கியமாக இல்லாமல் அவன் போறதுக்கு பல காரணங்களில் ஒரு காரணம் அவனுடைய வாழ்விலே உள்ள தோல்விகளும் அவனுடைய மாம்சத்தின் இச்சைகளும் அவன் வாழ்விலே வந்த பாவங்களும் தான் அவனை இழுத்து கொண்டு போகிறது. අද මනුෂ්‍යයාට සොය සනීපය නොලැබී ඉන්නට හේතුව නම් ඔහුගේ ජීවිතයේ තිබෙනා මානසික තෘෂ්ණාවන් පාපය පරාජයන් මේ දේවල් ඔහුගේ ජීවිතයේ එලෙසින් ඇදගෙන යමින් තිබෙනවා. This is the reason of the sickness of man's life. We say it's all because of the sins in his life and the failures, and he is driven towards them. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමිනාසික ශුද්ධ නාමයට ස්තුති Glory වේවා. be unto the name of God. இரண்டாவது காரணம் දෙවන කාරණය And the second reason. மத்தேயு 15 அதிகாரம் 22 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ශුද්ධ මතෙව් 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වන පදය. When we turn to Matthew 12 and read verse 22. ஒரு பெண் தன்னுடைய மகள் கொடிய வேதனைப்படுகிறதாக அதுக்கு காரணம் பிசாசு என்று அவளே சுட்டி காட்டுகிறாள். ඔහු කෙනෙකු තමාගේ පුත්‍රයා මහත්සේ වේදනාව විඳින බවත් ඊට හේතුව දුෂ්ට ආත්මයක් බවත් ඔහුම පවසා තිබෙනවා. And this man, he had a son who was being tormented with the devil, with an evil spirit, and he himself says he is possessed with the devil. இயேசு அந்த வல்லமையை கடிந்து கொண்ட பொழுது அந்த பிள்ளை ஆரோக்கியமானாள் என்று மத்தேயு 15:28 நாம் பார்க்கிறோம். යේසුස් වහන්සේ ඊට තරවටු කළ අවස්ථාවේදී දරුවා සුවය ලැබූ බව මතෙව් පොතේ 15 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා. When we turn to Matthew 15:28, we can see when the Lord Jesus rebuked that spirit, that child was made whole, or it became normal. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. இப்பொழுது வியாதிக்கான இரண்டாவது காரணம் அது பிசாசு என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். රෝගී වීමට දෙවන හේතුව වශයෙන් යක්ෂයායයි ඔබ තේරුම් ගත යුතුයි. So you need to understand right now that the second reason for sickness is the devil. லூக்கா 13 அதிகாரம் 16 வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது ලූක් පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 16 වෙනි පදයේ කියවා බලද්දී When we turn to Luke 13:16, 18 வருடமாக அவள் நிமிரக்கூடாத கூனியாக இருந்தால் அதுக்கு காரணம் இயேசு சொல்லுகிறார் பலவீனத்தின் ஒரு ஆவி அவளை தாக்கி இருந்தது. 18 අවුරුද්දක් ඇයට කෙලින් වීමට නොහැකිව තිබුණා. ඊට හේතු වශයෙන් යේසුස් වහන්සේ ගෙනහැර දැක්ුවේ දුර්වලකමේ ආත්මයක් ඇව පීඩාවට පැමිණු බවයි. this woman was stooping for 18 years. She could not lift up herself, and Jesus said she was tormented with a spirit of infirmity. அந்த ஆவிக்கு பெயர் எந்த விதமான ஒரு பெயரும் கிடையாது, ஒரு ஆள் தத்துவம் கிடையாது. பலவீனம் என்கிற ஒரு ஸ்பிரிட். එම ආත්මයට කිසිදු හැඳින්වීමක් නැත. එය හඳුන්වන්න පුළුවන් එකම නාමය වන්නේ දුර්වලකමේ ආත්මයයි. There is no definite name for this sickness. It was simply known as the spirit of infirmity. இன்னொரு உதாரணம் 2 கொரிந்தியர்ல நாம் 12 அதிகாரம் 7 வசனத்திலே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் வியாதிப்பட்டதற்கு காரணம் ஒரு முள், ஒரு சாத்தானுடைய ஒரு தூதன் அவரை கூட்டிக் கொண்டிருந்ததாக அவரே சுட்டி காட்டுகிறார். දෙවනි කොරින්ති 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේ තවත් නිදසුනක් වශයෙන් ශුද්ධ පෞල්තුමා රෝගී වන්නට හේතුව උලක්. එනම් සාතන්ගේ දූතයෙකු වැනි උලක් ඔහුව පීඩාවට පත් කළ බව කියා තිබෙනවා. And another reason or an example for this sickness is we can read in 2 Corinthians chapter 12 verse 7 as to how Paul was tormented because of the thorn in the flesh, and it was by the messenger of Satan. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශුද්ධ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. இன்றைக்கும் சாத்தானுடைய வல்லமைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை, வல்லமை வாய்ந்தவர்களை, பிரபலமானவர்களை இந்த வல்லமை வியாதியினாலே தாக்கி அவர்களுடைய வேகத்தை குறைக்க அவன் முற்படுகிறார். සාතන්ගේ නොයෙකුත් ආකාර බලවේග අද ප්‍රබල ජනප්‍රිය ප්‍රසිද්ධ අයවලුන්ගේ තිබෙනා වූ සේවයන් පවා අඩු කිරීම සඳහා අවම කිරීම සඳහා බාල කරන්නට යක්ෂයාගේ මෙම බලවේග ක්‍රියා කරමින් තිබෙනවා. Even today, in order to reduce the speed or the pace of the people, we see that Satan's power is working against the people who are powerful
popular and famous. இன்றைக்கு எல்லா இடங்களிலும் சாட்டானிக் சர்ச் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணி கொண்டே வருகிறார்கள். සාතන්ගේ සභාව අද වැඩි දියුණු වෙමින් පැමිණෙනවා. We can see satanic church also growing abundantly. ஒரு மனிதன் வெளிநாட்டுக்கு போயிருக்கும் பொழுது தன்னுடைய பயணத்துல அவர் பிஸ்கட் எடுத்து சாப்பிடுகிறார். කෙනෙකු විදේශගත වන අවස්ථාවේදී ගමනේදී ඔහු හදිසියෙන්ම බිස්කට් පැකටුවක් ඇර බිස්කට් කමින් සිටිය A තිබෙනවා. particular man, when he was on his journey abroad, he had taken a packet of biscuits and started eating the biscuits. பக்கத்துல உள்ளவருக்கு கொஞ்சம் மரியாதைக்காக நீங்களும் பிஸ்கட் எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்றார். අසල සිටියා කෙනාටත් ඔහු බිස්කට්ුවක් දික් කරමින් ඔබත් මේ කන්න කියා තිබෙනවා. For the sake of manner, he has offered the biscuits to the next person and also wanted him to eat it. அவன் சாரின்னு சொல்லிட்டான். ඔව් කියා තිබෙනවා සමාව වෙන්න කියා. He said sorry. ஏன் என்னன்னு கேட்டாரு. හේතුව කිමද? And he wanted to know the reason. நான் ஃபாஸ்டிங் வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன். මා නිරහරව සිටනවා මට මේ එපා. The other man said, I don't want it because I'm fasting. இவர் ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் பிரீச்சர், இவர் கொடுக்கறாரு, அவன் ஒரு ஆள் சாதாரண ஆளு வேண்டான்னு சொன்ன உடனே இவருக்கு வெக்கமா போச்சு. அவன் ஃபாஸ்டிங்கிறான், நம்ம பிஸ்கட் தின்னுட்டு இருக்கோமே. ස්වාධීන සභාවක සමාජිකයෙක් ඇදිලොන්තුවක සිටියා. ඔහු විස්කතුව දෙන අවස්ථාවේදී ඔහු නිරහරව කියා එපා කියලා කිව්වා. ඒ අවස්ථාවේදී තමන් එසේ නොකරන බව සිතා ඔහු අත්ත වශයෙන්ම ලැජ්ජාවටපත් වුණා. This man who offered the biscuit, he was a nominal Christian and he was put to shame thinking that the other man was fasting when he is also Christian. உடனே அவர் கேட்டார், நீங்க எந்த சர்ச்சின்னு கேட்டாரு. ඒ අවස්ථාවේදී ඔහු හිතුවේ මොහු කිතුණු කියයි ඔබ කුමන සභාවට අයත්ද කියලා ඇසුවා. Immediately he had asked the other man, to which denomination do you belong? அந்த ஃபாஸ்டிங் இருந்தாலும் சொன்னா நான் சாட்டானிக் சர்ச் மெம்பர்னு சொன்னான். නිරහරව සිටි පුද්ගලයා කීවේ මම සාතන්ගේ සභාවේ සමාජිකයෙක් කියලා. And the man who was fasting, he had said, I am a member of the satanic church. சாட்டானிக் சர்ச்சில உபவாசம் எதுக்குன்னு கேட்டா இவரு. සාතන්ගේ සභාවේ නිරහරව සිටිනවාදයි මොහු ප්‍රශ්න කළා. This man asked question, do they fast in the satanic church? இல்ல எங்க சர்ச்சில நாங்க ஃபாஸ்டிங் எடுக்கிறோம், 3 காரியத்துக்காக ஜெபிச்சிட்டே இருக்கிறோம், ப்ரே பண்றோம். අප නිරහරව සිටිනවා ප්‍රධාන කරුණු 3ක් වෙනුවෙන් අප යාඥා කරන බව ඔහු කියා තිබෙනවා. And this is what that other man said, yes, we fast for 3 main reasons. என்ன ரீசன் கேட்டாரு இவர். හේතු කුමක්දයි ඔහු ප්‍රශ්න කළා. And he wanted to know what those reasons are. நல்ல ஆவிக்குரிய குடும்பங்கள் பிரிந்து டைவர்ஸ் ஆகணும். இது ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் எங்களுக்கு. පළවෙනි ඔවුන්ගේ කුරුමානම ඉලක්කය හොඳ ආත්මික පවුල් ආරවුල් වී බෙදී වෙන් විය යුතුයි, දික්කසාද විය යුතුයි. And this is what he said, this is our first target. Good spiritual healthy families should have a separation, they must divorce. இரண்டாவது நல்ல ஆவிக்குரியவர்கள் ஆக்சிடென்ட்ல செத்து போகணும். නැතිනම් හොඳ ආත්මික අය අනතුරු වලට භාජනය වී මරණයට ජීවිතාක්ෂයට පත් විය යුතුයි. And the second reason, very good people, spiritual people, they should meet with an accident and be put to death. மூன்றாவது நல்ல ஆவிக்குரிய ஊழியர்கள் விபச்சாரத்துல சிக்க வேண்டும். තුන්වෙනි කරුණ හොඳ දේව සේවකයන් කාම මිත්‍යාචාරයේ පාපයට මැදි විය යුතුයි. And very good servants of God should get caught or entangled in adultery. சாட்டானிக் சர்ச்சில உபவாசம் எதுக்கு போடுறான்னு கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க. සාතන්ගේ සභාවේ මේ වගේ නිරාහාරව සිට යාඥා කරන බව මම හොඳින් වටහා ගන්න. So you try to understand why the people, the members of the satanic church fast. உன்னுடைய சொந்த மனைவியோடு சொந்த புருஷனோடு உன்னால் வாழ முடியாது என்று சொல்லி நீ டைவர்ஸ் வாங்குறேன்னு சொன்னா சாட்டானிக் சர்ச்சினுடைய பிரேயர் கேட்கப்பட்டு உன் குடும்பம் சிதைக்கப்படுகிறது. ඔබගේම සැමියා සමග ඔබගේම බිරිය සමග තවදුරටත් එකට ජීවත් වෙන්න නොහැකියයි කියමින් දික්කසාද වන්නට ඕනෑ යයි සිතන ඔබ හොඳින් අවධාරණය කරගන්න. සාතන්ගේ සභාවේ නිරාහාර යාඥාවේ ක්‍රියාකාරීත්වය ඒව තිබෙන බව. If you are unable to live with your spouse anymore and if you want divorce, just remember that is the result or the answer of the prayers that are offered by the satanic church. வெளிப்படுத்தல் 2:20 என்ன சொல்லுகிறது? எசபேலின் ஆவி ஊழியர்கள் வேசித்தனம் பண்ண வேண்டும் என்று கடைசி நாளில் போராடுகிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. පොතේ දෙවන පරිජිත කියා තිබෙන්නේ කුමක්ද? යෙසබෙල්ගේ ආත්මය කාම මිත්‍යාචාරික ආත්මය අවසාන කාලේ ක්‍රියා කරන බවයි. This is what we read in Revelation chapter 2 verse 22 as to how the spirit of Jezebel is working against God's people in the end times. இன்றைக்கும் கூட பிசாசு அநேக ஊழியர்களை பாவம் செய்ய வைக்க முடியாக, அநேக குடும்பங்களை பிரிக்க முடியாக, அநேகரை ஆபத்துகள் விபத்துகளிலே சிக்க வைத்து அவருடைய வேகத்தை குறைக்க முடியாக முற்படுகிறான் என்பதை பிசாசின் தந்திரங்களை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். දේව සේවකයන්ගේ ජීවිත පාපයට වටන්නට සලසමින් බොහෝ දෙනා
යක්ෂයා රියාන්තර රක්කර ජීවිතක්ෂයට පත් කරන්නටත් පවුල් ආරවුල් කරමින් බෙදී වෙන් කිරීමටත් මේ ක්‍රියා කරන්නේ යක්ෂයාගේ ප්‍රයෝගය සහ උපාය බව අප මනාකොට වටහා ගත යුතුයි. So you need to understand it very well by now that it is all the subtlety of the devil or Satan to bring divisions and separations in family and to make them to get destroyed and meet with accidents. உங்களுடைய வியாதிக்கு பின்னாக பிசாசு இருக்கிறது என்றால் பிசாசு துரத்தப்பட்டால் தான் உனக்கு சுகம் கிடைக்கும். ඔබගේ රෝගය පිටුපස යක්ෂයා සිටින්නේ නම් එම යක්ෂයාව පළව හැරියොත් පමණයි ඔබගේ රෝගයට සුවය ලැබෙන්නේ. If the devil is behind your sickness, you need to chase away the devil in order to recover from the sickness. மத்தேயு 12:22 சொல்லுகிறது குருடும் ஊமையும் குருடுமான ஆவி என்று சொல்லப்படுகிறது. මතේ 12 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 7 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා ගොළු බිහිරි ආත්මයක් කියා. We read in Matthew 12:7 about the deaf and dumb spirit. மார்க் 9:25 சொல்லுகிறது ஊமையும் செவிடுமான ஆவி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. මාර්ක් 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 25 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා ගොළු බිහිරි ආත්මයක් කියා. And in Mark 9:25 we read about the deaf and the dumb spirit. மத்தேயு 16:22 சொல்லுகிறது நீ பாடுபடக்கூடாது என்று இந்த ஆவி உனக்குள்ளே இருந்து போராடும். සුදු මතේ 10 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 22 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා වවුකන පිණිස මේ ආත්මය ඔබ තුල සිට ක්‍රියා කරමින් තිබෙන බව. In Matthew 16:22 we read that this evil spirit will work in you so that it will not make you to recover. 1 தெசலோனிக்கேயர்ல நாம் பார்க்கும் பொழுது පළවෙනි තෙසලෝනික පොතේ අප කියවා When බලද්දී you turn to 1 Thessalonians 2 தெசலோனிக்கேயர் 2:18 பார்க்கும் பொழுது දෙවන තෙසලෝනික දෙවන පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදයේ කියවද්දී when we turn to 2 Thessalonians 2:18 இந்த வல்லமைகள் வரும் பொழுது ஊழியம் செய்ய விடாமல் உன்னை தடுக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. මෙම බලවේග පැමිණෙන විට සේවය කිරීමට නොහැකි ලෙස ඒවා ඔබට බාධා පමුණුවන බව කියා It තිබෙනවා. is mentioned when these spirits powers will enter into you, it will hinder you from serving the Lord. 1 தெசலோனிக்கேயர் 2:18 இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. சாத்தானோ எங்களை ஊழியம் செய்யக்கூடாதபடி தடை பண்ணினான் என்று பவுல் சொல்லுகிறார். පළවෙනි තෙසලෝනික දෙවන පරිච්ඡේදයේ 18 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා සාතාන් අපට සේවය කිරීමට නොහැකි වන පරිදි බාධා කළේ කියා ශුද්ධ පෞල්තුමා කියා තිබෙනවා. I'm sorry, it's in 1 Thessalonians 2:18 it says Satan hindered us so that we will not come unto you and serve you. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් ශුද්ධ නාමයට මහිම වේවා. Glory be unto the name of God. ஒன்று பாவம் மற்றொன்று பிசாசு. එක පාපය දෙවන කරුණ යක්ෂයා. One reason is sin, second reason is devil. மூன்றாவது வியாதி என்பதே ஒரு சக்தி. තුන රෝගයට අනුකූලව යම්කිසි බලවේගයක්. Third reason is some reason according to the sickness. பாவம் இருந்தாதான் வியாதி வருதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. පාප නිසාම රෝග පැමිණෙනවායයි අපට කිව නොහැකි. We can never say it's because of sin a person gets sick. பிசாசு இருந்தாதான் வியாதி வரும்னு சொல்ல முடியாது. යක්ෂයා නිසාවෙන්ම රෝග පැමිණෙනවායයිද කිව නොහැකි. You can never say it's because of the devil a person gets sick. தேவ நாம மகிமைக்காக உன்னை சுகமாக்கும்படியாக ஒரு சாட்சியாக மாற்றும்படியாக வியாதி வரலாம். දෙවියන්ගේ නාමයේ මහිමය උදෙසා සාක්ෂිකාරයෙකු වශයෙන් ඔබව නගා සිටවන්න උන්වහන්සේ වෙතින් සුවය ලැබීම සඳහා රෝග පැමිණිය හැකි. Sickness can come to you for the sake of the glory of the name of the Lord in order that you may be raised up as a witness for the Lord. நம்ம ஹார்ட் வொர்க் வரலாம், மன உளைச்சல் வரலாம், தூக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறதுனால வரலாம், அதிகமான ஃபாஸ்டிங் போடுறதுனால வரலாம். இப்படி பல காரணங்கள் வேதத்திலும் இருக்கிறது, உலகத்திலும் இருக்கிறது. අධික වේස නිසා, නිදි මැරීම නිසා, නිදි වර්ජිතව සිටීම නිසා, අධික වශයෙන් වෙහෙසට පත්වීම නිදි නැතිකම නිසා යනාදී විවිධාකාර හේතු කරන කොටගෙන ලෝකයේ සිටව අයටත් ඔබටත් මෙලෙස රෝග වැළඳිය හැකි. There could be sicknesses for the people of the world and even according to the scriptures because of lack of sleep, lack of rest and also abundance of work and so forth. மார்க் 5:23 பார்க்கும் பொழுது எவினுடைய மகள் 12 வயதிலே வியாதிப்படுகிறாள், அவள் மரணத்தை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தாள். මාක් පුතේ ශුද්ධ ලියවිලි අප කියවා බලන විට මාක් පුතේ 21 වෙනි පදේ අප කියවනවා එම ස්ථානයේ යාරිස්ගේ දුව මරණාසන්නව රෝගීව මරණාසන්නව සිටි බව. And even according to the word of God in Gospels and Mark we can see Jairus' daughter was also sick and she was nigh unto death. இப்படி பலரும் வியாதிப்பட்டதை நீங்கள் வேதத்திலே பார்க்க முடியும். මේ වගේ රෝගීව බොහෝ දෙනා පිළිබඳව දේව වචනේ කියවිය හැක. So in this manner in the scriptures you can read about so many people who became sick. ஒருவன் 8 வருடம் வியாதி திமிர்வாதக்காரனாய் இருந்தான். තවත් කෙනෙකු වංශමාර්ග රෝගියෙකු වශයෙන් දකින්න ලැබුවා. There was a man who was a paralytic. ஒரு ஆள் 12 வருடமாக பெரும்பாடிலே பாதிக்கப்பட்டிருந்தாள். තවත් කෙනෙකු වසර 12 මාළේ රෝගයෙන් දුක් විඳින්න සිටියා. There was a woman who had
had the issue of blood for 12 years. ஒரு ஆள் 18 வருடமாக கூனியாக இருந்தாள். තවත් තැනැතියක් වසර 18 කුදුව සිටියා. There was a woman who was bound together for 18 years. பெதஸ்தா குளத்தண்டையிலே 38 வருடம் பாதிக்கப்பட்ட மனிதனை பார்க்கலாம். බෙදෙස්තා පොකුණ අසල වසර 38ක් රෝගීව සිටි මිනිසෙකු පිළිබඳව අප දකිනවා. We can also read about a man who was by the pool of Bethesda for 38 years. அப்போஸ்தலர் 4ஆம் அதிகாரத்திலே 40 வருடமாக நடக்க முடியாத ஒரு சப்பானியை பார்க்கலாம். ක්‍රියාපොතේ 4 වෙනි පරිච්ඡේදයේ වසරට කාලයක් කොරක්ව සිටියා මිනිසෙකු පිළිබඳව අප කියවනවා. And in Acts of the Apostles in chapter 4 we can read about a man who was slain from his mother's womb at the gate beautiful. இன்னைக்கு வியாதிகள் பல விதங்களிலே பல பொருட்கள் மூலமாக வருகிறது, பல மிருகங்கள் மூலமாக வருகிறது, பல பறவைகள் மூலமாக வருகிறது. රෝග විවිධාකාර හේතුකාරකයන් කන්නකොටගෙන විවිධාකාර රෝග හේතුකොට විවිධාකාර වාතාවරණයන් හේතුකොටගෙන පැමිණෙමින් තිබෙනවා. So in this manner man may be stricken with sicknesses because of so many animals and birds and so many other things and circumstances. உபாகமம் 28:60 சொல்லுகிறது எகிப்தின் வியாதி என்று சொல்லுகிறது. ගණන් කතාව ද්විතීය කතාව 28 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් කර තිබෙනවා එතුම නම් රෝගය පිළිබඳව. We can read about the sickness that comes upon the people of Egypt even according to Deuteronomy chapter 28. யோவான் 5:6 பார்க்கும் பொழுது வெகுகால வியாதி என்று ஒரு வியாதி சொல்லப்படுகிறது. මතයෝ யோவான் 5:6 යොහන් 5 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ තවත් රෝගයක් පිළිබඳව සඳහන් කර තිබෙනවා. And we can also read about the sickness in John chapter 5 verse 6 about the infirmity for 38 years. தானியேல் 8ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்துல தானியேல் சில நாள் வியாதிப்பட்டதாக அவர் சொல்லுகிறார். දානියේල 8 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි පදයේ දානියේල රෝගාතුරව සිටි බව එහි සඳහන් කර And තිබෙනවා. we read about Daniel that he was sick for a particular period of time in Daniel chapter 8 verse 26. மார்க் 1:34 வியாதினாலே உபத்திரவப்பட்டதாக ஒரு மனிதன் சொல்லுகிறார். මාක් පුතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 34 රෝගය කර්ණ කොටගෙන අධික වශයෙන් පීඩා විඳ බව එක්තරා මිනිසෙක් සඳහන් කර තිබෙනවා. And we read about a particular man who was sick because of a particular sickness in Mark 1:34. பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் சொல்லுகிறது ஊழியத்தின் நிமித்தம் மரணத்துக்கு ஏதுவான வியாதிப்பட்டதாக ஒரு மனிதனை குறித்து சொல்லி இருக்கிறார். පිලිපි පොතේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ 27 වෙනි පදයේ සේවයේ අධික වශයෙන් වෙහෙසවීම කර්ණ කොටගෙන රෝග මරණාසන්න වනතුරු රෝගී වූ බව සඳහන් කර And in තිබෙනවා. Philippians chapter 2 verse 28 we read about a man who was sick unto death because of striving in the ministry for a long time. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ස්වාමීන් වහන්සේ ශිෂ්‍ය නාමයට මහිම Glory වේවා. be unto the name of God. வியாதி வந்ததனுடைய காரணம் என்ன? රෝග පැමිණීමට හේතු කාරකය කුමක්ද? What could be the reason for sickness? பாவமா பிசாசா இல்லாவிட்டால் உங்களுடைய மன உளைச்சலா என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ඔබගේ පාපයද නැතිනම් යක්ෂයාද නැතිනම් ඔබගේ මානසික තත්ත්වයද යනාදී හේතුන් කවරෙක්ද කියා ඔබ විමසිය යුතුයි. You need to identify whether it is the sin or the curse or the devil or because of the state of your mind. 2 கொரிந்தியர் 11:30 சொல்லி இருக்கிறது துணிகரமாக சுத்திகரிப்பில்லாம பரிசுத்தமாக்கப்படாமல் அவன் ஒருவன் அபாத்திரனாய் அவன் கர்த்தருடைய பந்தியிலே வந்து உட்கார்ந்தால் அவன் வியாதிப்படுகிறான், பலவீனப்படுகிறான், நித்திரைக்கும் கூட இல்லாவிட்டால் மரணத்தை நோக்கி போய் விடுகிறான். පළවෙනි කොරින්ති 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් කර තිබෙනවා කෙනෙකු නුසුදුසු ලෙස දෙවියන් වහන්සේගේ භෝජනයට සහභාගී වන්නේ නම් ඔහු රෝගී වන්නට හේතු තිබෙනවා. ඔහු දුර්වල වන බවත් ඔහු ලෙඩ වන බවත් නින්දට පත් වෙන බවත් මරණයට පත් වෙන බවත් සඳහන් කර තිබෙනවා. This is what we read in 1 Corinthians chapter 11 verse 30. When a man will partake of the Lord's communion unworthily, not sanctifying himself, he will become weak, he will become sick, and eventually he will sleep too. சாப்பாட்டுல ஜெயம் இல்லாமல் வியாதிப்பட்டதாக வேதம் சொல்லுகிறது. කැවින් ජය නැතිකම නිසා කෑදරකම නිසා රෝගී වූ බවද දේව වචනයේ සඳහන් වෙනවා. Also we read about people who became gluttonous and they become sick because they have no victory over food. என்னாகமம் 11:33 நீங்கள் இதை பார்க்கலாம். இறைச்சியில அவங்களுக்கு ஜெயம் இல்ல, அது சாப்பிடுறதுக்கு முன்னாலே வியாதிப்பட்டு விடுகிறார். ගණන් කතාව 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 30 වෙනි පදයේ සඳහන් වෙනවා මාංශ කෑමෙන් ඔවුන්ට ජයක් තිබුණේ නැත. ඒ අනුභව කරන විටම ඔවුන් රෝගී වූ බව සඳහන් කර තිබෙනවා. We read in Numbers 11:13, they did not have victory over flesh, over meat, and even while the meat was in their mouth, they got destroyed. என்னாகமம் 16 41 46 47 பார்க்கும் பொழுது முறுமுறுக்கிறதுனால கூட வியாதி வருகிறது. மர்மரிங் வீட்ல உட்கார்ந்துட்டு நீ புருஷன் மனைவி ரெண்டு பேரும் முறுமுறுத்துக்கிட்டே இருந்தா கூட அது கூட உள்ள வியாதி வர்றதுக்கு ஒரு காரணமாக மாறி விடுகிறதுன்னு பைபிள் சொல்லுகிறது. ගණන් කතාව 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 41 වෙනි පදවල සඳහන් කර තිබෙනවා අධික වශයෙන් කැඳිරීම පැමිණිලි කිරීම යනාදී හේතු කරුණු කොටගෙන ඔවුන්ට ආර්ශස් නම් රෝගී
වැළඳුණු බව භාර්යාව සැමියා මෙලෙසින් කෙදුරුමින් ජීවත් වන අවස්ථාවේදී මෙවැනි රෝග බාධාවලට ඔවුන්ට මුහුණ දීමට සිද්ධ වෙනවා. According to what we read in Numbers 14, 40 and 41, because of murmuring, complaining and grumbling, people become sick and got destroyed. In the same manner, when the husband and the wife, when they go on murmuring, grumbling, remember that is the reason for sickness. This is what the word of God says. இரண்டாம் ராஜாக்கள் முதலாம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனத்திலே ஒருத்தன் மேல் வீட்டில இருந்து கீழே விழுந்து அவன் வியாதிப்பட்டான். දෙවන රාජාවලියේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් කර තිබෙනවා කෙනෙකු උඩමහලේ සිට පහතට වැටි ඔහු රෝගාතුරෝමිය ගිය බව. We read in 2 Kings chapter 1 about a man who fell from the loft downward and he became sick and got killed. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. සමනාසික ශුද්ධ මහිම Glory be වේවා. unto the name of God. இரண்டாம் ராஜாக்கள் 4ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனத்திலே ஒரு குழந்தை சூனேமியாளுடைய குழந்தை தலை நோவுகிறது தலை நோவுகிறது தலை நோவுகிறதுன்னு இப்படி சொல்லிட்டே இருந்தான். கொஞ்ச நேரத்துல செத்தே போயிட்டான். දෙවන රාජාවලිය 4වෙනි පරිච්ඡේදයේ 19 වෙනි පදයේ කුඩා දරුවෙකු තමාගේ හිස රුදා හිස වේදනාගෙන දන බව අනේ මගේ ඔළුව කියා ඔහු මොර දුන්නා අනතුරු මිය ගිය බව සඳහන් කර තිබෙනවා. In 2 Kings chapter 4, we can read about the son of the Phoenician woman where this child kept on saying, my head aches and therefore eventually he passed away. இரண்டாம் நாளாகமம் 16:12ல பார்க்கும் பொழுது ஒருவன் கால்களிலே வியாதி வந்து அவன் செத்தே போனான். දෙවන ලේකම් පොතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදයේ සඳහන් කර තිබෙනවා කෙනෙකු රෝගාතුර වී පාදවල රෝගය සෑදී අවසානයේ ඔහු මිය ගිය බව. And in also 2 Chronicles, we read about the man who became stricken with a sickness that was close unto death and he too died. இரண்டாம் நாளாகமம் 21ஆம் அதிகாரத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது 14:15ல ஒருவனுக்கு வயிற்றுக்குள்ள குடல்ல வியாதி குடல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இத்து விழுந்து அவன் செத்தான். දෙවන ලේකම් පොතේ 21 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කෙනෙකුට තමාගේ අතුණු වල බඩවැල් වල රෝගයක් සෑදී අවසානයේ ඔහු ඒ මගින් මරණයට පත් වූ බව සඳහන් කරනවා. We read in 2 Chronicles chapter 21 verse 15 about a man who became greatly sick by disease of the bowels, and the bowels fell out by reason of the sickness day by day and he just passed away. புதிய ஏற்பாட்டில் நாம் பார்க்கும் பொழுது லாசரு வியாதிப்பட்டான். கொஞ்ச நாட்கள்ல அவன் மரித்து விடுகிறான். අලුත් ගිවිසුමේ අප සලකා බලද්දී ලාසරස් නැවත රෝගාතුර වූවා. මද කලකින් ඔහු මරණයට පත් වුණා. In the New Testament, we read about a man called Lazarus who was sick for a short time and finally he too passed away. அப்போஸ்தலர் 9ஆம் அதிகாரத்திலே தபீத்தாள் என்கிற பெண் வியாதிப்படுகிறாள், மரித்து விடுகிறாள். ක්‍රියා 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ තබීතා නැමැති රෝගී වී මරණයට පත් වූ බව කියා In තිබෙනවා. Acts of the Apostles chapter 9, we read about Tabitha who passed away and she became sick and then passed away. பிரியமானவர்களே, நான் இப்பொழுது 3 காரணத்தை உங்களுக்கு சொன்னேன். මෙවැතිනි හේතු කාරක තුනක් මම ඔබ ඉදිරියේ තැබුවෙමි. Dearly beloved, I have placed before you the 3 reasons. நாங்கள் இப்பொழுது நேரம் கொடுக்கும் பொழுது உங்களுடைய பாவத்தினால் வந்ததா என்பதை நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணி பாருங்கள். මා ඔබට වේලාව දෙන විට ඔබගේ රෝගයට හේතුව පාපයද ඔබ මදක් ඔබගේ ජීවිතය විමසා බලන්න. When I shall give you the time, you search out and analyze whether your sickness is because of any of these reasons. ஏதாவது ஒரு பிசாசின் போராட்டம் உனக்கு இந்த வியாதியை கொண்டு வந்ததா என்பதை நீ ஆராய்ந்து பார். යක්ෂ පොරබැඳීමක් හේතු කොටගෙන ඔබට මේ රෝගය වැළඳී තිබේදයි සෝදිසි කර බලන්න. You search out your life and see whether the sickness is because of the affliction of the devil. இல்லாவிட்டால் ஏதோ ஒரு மனபாரம், மனவேதனை, துக்கம், புருஷனை குறித்த துக்கம், மனைவியை குறித்த துக்கம், ஊழியத்தை குறித்த பாரம், இல்லாவிட்டால் பிள்ளைகளை குறித்ததான வேதனை, ஏதாவது உன்னுடைய குடும்பத்திற்காக நீ அதிகமாக உழைத்து தூங்காமல் ஓவர் டைம் பார்த்து இப்படி கூட வியாதி வந்திருக்கலாம். இதை நீ ஆராய்ந்து பார்த்து கர்த்தருடைய சன்னிதானத்தில் இப்பொழுது நீ தாழ்த்த வேண்டிய நேரம். එසේත් නැතිනම් සිතේ බරක් හේතු කොටගෙන නැතිනම් ඔබගේ සිතේ අධික වශයෙන් ඒ පිළිබඳව කනස්සලු වීම හේතු කොටගෙන ඔබගේ භාර්යාව නිසා, ඔබගේ ස්වාමියා නිසා, ඔබගේ දරුවන් නිසා, ඔබගේ පවුල වෙනුවෙන් ඔබ රාත්‍රී දිවා අති කාල වේලාවන් වල පවා අධික වශයෙන් වැඩ කිරීම හේතු කොටගෙන අධික වෙහෙස හේතුවෙන් ඔබ රෝගාතුරු වද කිනම් හේතුවක්ද කියා සෝසි කර බලන්න. All the sickness could be because of your lack of rest, lack of sleep, abundance of your work, or the grudge and the grievance against your children, against your spouse. You analyze the situation and search out the matter. அருமையான தேவனுடைய ஜனமே, இந்த மாலை வேளையில் உன்னுடைய நிலவரம் என்ன? ප්‍රේමණීය දේවදරුව මේ සවස් වේලාවේ ඔබගේ තත්වය කුමක්ද? Oh dear child of God, what is your state this evening? நீ சொல்லுகிற அறிக்கை என்ன? ඔබගේ රෝගයට හේතුව කුමක්ද? What is the state of your sickness? யோபு 16:12 படி நீ சொல்லுகிறாய், நான் சுகமாய் வாழ்ந்திருந்தேன், இப்பொழுது எல்லாம் போய்விட்டது. යෝබ් 10:12 ලෙස මසුවසේ වාසය කිලිමේ ඉන්නමුත් දැන් සියල්ල
අවසානය කියා පවසන්නේද? According to Job 12:20, are you also saying, like Job, everything was so nice and plentiful, but I have lost all things now? யோபு 30:15 சொன்னது போல என் சுகவாழ்வு மேகம் போல போய்விட்டது என்று நீ புலம்பிக் கொண்டிருக்கிறாய். යෝබ් පොතේ 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදයේ සඳහන් කර තිබෙනවා මාගේ සොයේ කාලයන් සියල්ලම වේගයෙන් ගෙවි ගියායි කියා. And according to Job chapter 30 verse 15, are you also saying, my welfare passeth away as a cloud? බලාකුලක් මෙන් පහව ගියේය. இந்த மாலை வேளையில் உன்னுடைய அறிக்கை எதுவா இருக்கிறது? මේට ඔබගේ රෝගී තුමේ අවශ්‍යලා වින එකක් වන්න පුළුවනි. What is your confession about your sickness this evening? எனக்கு சுகம் இல்லை. ඔබගේ ප්‍රකාශය නම් මට සුවය නැත. I have no healing. யோபு 3:26 சொல்லுகிறான், எனக்கு சுகமும் இல்லை, எனக்கு இளைப்பாறுதலும் இல்லை, எனக்கு அமைதலும் இல்லை என்று அவன் அறிக்கையிடுகிறான். යෝබ් පොතේ 3 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 26 වෙනි පදයේ කියා තිබෙනවා මට පහසුවක් නැත, නිශ්චලත්වයක් නැත, නිවාඩුවක් නැත කියා. This is what Job says in Job chapter 3 verse 26. I have no quietness, and the trouble has come upon me. I have no safety too. ஒருவேளை ஒரு வியாதி அல்ல, பல வியாதி உனக்குள்ளே போராடி கொண்டிருக்கலாம். සමහර විට එක රෝගයක් නොවේ, බොහෝ රෝග ඔබ තුල පොරබදිමින් තිබෙන්න පුළුවන්. Perhaps it could not be just one sickness, it could be so many sicknesses striving with you. ஏசாயா 1:6 சொல்லி இருக்கிறது, உள்ளங்கால் தொடங்கி உச்சந்தலை மட்டும் அதுல சுகமே இல்லை, முழுவதும் வியாதி. යෙසායා පොතේ පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදයේ මෙලෙස සඳහන් කර තිබෙනවා හිස මුදුනේ සිට පතුල දක්වා කිසිම සුවයක් නැත, එනම් රෝගයෙන් පිරී සිටියේ. This is what we read in Isaiah 1:6, from the sole of the foot even unto the head there is no soundness in it, because it is full of putrefying wounds. இன்னைக்கு நீங்கள் வியாதிப்படும் பொழுது நீங்கள் கைவிடப்படுகிறீர்கள். ඔබ රෝගී වන විට මෙකල අත්හරිනු ලබයි. You will be left behind if you will be sick like this. எல்லாரும் உங்களை வெறுக்கிறார்கள். සියලුම ඔබව ද්වේෂ කරයි. Everyone will hate you when you're sick. நீ சாகணும்னு விரும்புறியோ இல்லையோ, மத்தவன் நீ சீக்கிரம் செத்தா போதும்னு விரும்புகிறான். ඔබ අනේ ඉක්මනින්ම මිය ගියොත් වඩාත් හොඳයි කියලා කල්පනා කරයි. Whether you like to live or not, others will want you to die soon. 1 சாமுவேல் 30:13 ஒரு அமலேக்கியன் சொல்லுகிறான், நான் வியாதிப்பட்டேன், என் எஜமான் என்னை கைவிட்டு விட்டான் என்று சொல்லுகிறான். පළවෙනි සමය 30 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 15 වෙනි පදයේ එක්තරා දාසියෙකු පවසන්නේ මා රෝගාතුරු බැවින් මාගේ ස්වාමියා මා අත්හැර ගියේය කියාය. And in 1 Samuel chapter 13 verse 15 we read about the man Amalekite. He says, my master left me because I became sick. இன்றைக்கு உங்களுடைய வியாதி சுகமாக வேண்டும். අද ඔබගේ රෝග සුව විය යුතුයි. You should be healed of your sickness today. உங்களுடைய வியாதியின் காரணத்தை வேத வசனத்திலே அதிகமாக சுட்டிக்காட்டினதுடைய காரணம் உங்களை கண்டம் பண்றதுக்கு அல்ல, நீங்கள் அதை புரிந்து கொண்டு அதிலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார். ඔබගේ රෝගවලට හේතුකාරක ශුද්ධ ලියවිල්ලෙන් ගෙනහැර දක්වන්නට හේතුව ඔබව දෝෂ දර්ශනයට වර්ධයට පත් කිරීමට නොවේ, ඔබ මෙම තත්වයෙන් ඉවතට පැමිණීම සඳහා. This is the reason as to why I taught so many reasons for your sickness in the light of the evidence of the word of God. It is for you to analyze your problem and come out of your sickness. உன் நோய்களை இயேசு சுமந்தார் என்பதை விசுவாசிப்பாயாக. ඔබගේ රෝග යේසුස් වහන්සේ ඉස්සලු බව විශ්වාස කරන්න. May you believe that Jesus bore your sicknesses. அவருடைய தழும்புகளால் நீ குணமாகிறாய் என்பதை விசுவாசிப்பாயாக. උන්වහන්සේගේ පහර වලින් ඔබ සුවය ලැබූ බවට විශ්වාස කරන්න. May you believe that by his stripes you are healed. உன் பாவங்களை மன்னிக்க அவருக்கு அதிகாரமும் வல்லமையும் உண்டு என்பதை நீ விசுவாசிப்பாயாக. ඔබගේ පාප කවා කිරීමට උන්වහන්සේට අධිකාරීත්වයක් සහ බලයක් තිබෙන බව විශ්වාස කරන්න. And may you believe that Jesus has all the power and authority to heal you of your sickness. உன்னோடு போராடி கொண்டிருக்கிற பிசாசின் தலையை அவர் நசுக்கி இருக்கிறார், பிசாசின் கிரியைகளை அழித்திருக்கிறார், அவனை முற்றிலுமாக அவர் அழித்திருக்கிறார் என்பதை நீ விசுவாசிப்பாயாக. ඔබ සමග පොරබදින යක්ෂයාගේ ක්‍රියාව උන්වහන්සේ විනාශ කළ බවත්, යක්ෂයාගේ හිස උන්වහන්සේ පොඩි කළ බවත්, යක්ෂයාගේ උන්වහන්සේ මුළුමින්ම ජයගෙන තිබෙන බවත් ඔබ විශ්වාස කරන්න. You need to believe that Jesus has destroyed all the powers of Satan that brings all the sickness upon you. He has bruised the head of Satan and has overcome that Satan, that sickness. அன்றைக்கு சிலுவையிலே அவர் நசுக்கினது மாத்திரமல்ல, சமாதானத்தின் தேவன் சாத்தானை மறுபடியும் இந்த முதலாம் நாள் கூட்டத்திலே உங்கள் கால்களின் கீழே நசுக்கி போடுவார். එදායිස්නාට උන්වහන්සේ ප්‍රේම කළා පමණක් නොවේ, මේ අවසාන කාලේ සමාදානයේ දෙවියන් වහන්සේ නොබෝ කලකින් සාතන් ඔබගේ පාදයට දමා පොඩි කරනවා ඇත. And even in the same times, it is not only for the people who lived a full time, but
but even unto you in the end times Jesus has trampled the head of Satan under his feet. வெள்ளம் போல சத்துருவும் வெள்ளம் போல வியாதியும் உன்னுடைய வாழ்க்கையிலே ஊழியத்திலே போராடி கொண்டிருந்தாலும் ஆவியானவர் இந்த முதலாம் நாள் மாலை வேளையிலே உனக்காக கொடி ஏற்றுவார் என்று நீ விசுவாசித்தால் உன் கண்களை மூடி முழங்கால் படியிடு. ජලධාරාවක් මෙන් සතුරා පැමිණෙමින් ජලධාරාවක් මෙන් රෝග ඔබගේ සේවයට ඔබගේ ජීවිතයට යක්ෂයා ගෙනෙනු ලැබුවත් ආත්මයන් වහන්සේ මේ පළවෙනි දවසේම ජයදාජය ඔබගේ ජීවිතයේ එසවූ බවට විශ්වාස The කරන්න. devil may bring sickness like the floods, and the devil may bring sicknesses and distresses like the floods against your life and ministry, but if you have believed that Jesus will overcome all of them for you, be erect on your knees. நீ முழங்கால் போட ஆரம்பித்தால் உனக்கு விரோதமான செய்வனைகள் ஏவல்கள் பில்லி சூனியங்கள் மந்திரங்கள் நசரேயனாகிய இயேசுவின் நாமத்தினாலே நிர்மூலமாக போகிறது. ඔබ දනගන ගසන අවස්ථාවේදී ඔබට විරුද්ධව කරනු ලැබුවා හෝනියම් කොඩවින ගුරුකම් බන්ධන සියල්ලම නසරීය යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් විනාශයට පත්වෙනවා ඇත. Even by faith, when you shall be erect on your knees, by the name of the Jesus of Nazareth, all these powers will be destroyed and you will have victory. எப்பேற்பட்ட வியாதியும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இப்பொழுது உன்னை விட்டும் இந்த ஹாலை விட்டும் உன் பிள்ளைகளை விட்டும் உன் குடும்பத்தை விட்டும் அது வெளியே போகத்தான் வேண்டும். කවරාකාර රෝගයක් වුවත් මේ මොහොතේ ඔබගේ ජීවිතෙන් ඔබගේ දරුවන්ගේ ජීවිතවලින් ඔබගේ පවුල් වලින් මේ ශාලාවෙන් අනිවාර්යෙන්ම පිටමං වී යා යුතුමයි. Whatever the sickness or disease may be, it should flee away from this hall, from your family, from your spouse and from your children. இந்த வியாதி உன் குடும்பத்தை இருளடைய வைத்து விட்டது. இந்த வியாதி உன் ஊழியத்தை பிரகாசம் இல்லாமல் மாற்றி விட்டது. මෙම රෝග ඔබගේ ජීවිත පවුල් අන්ධකාරයෙන් වෙළඳු ලැබුවා. ඔබගේ සේවයේ දීප්තියක් නැතුව ඒ අඳුරු එකක් බවට පත් කළා. This sickness made your life dark and also made your ministry as one which was full of darkness. எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிப்பிக்கிற அந்த மெய்யான ஒளி நீதியின் சூரியன் இப்பொழுது உன்மேல் உதிப்பார். அதன் கீழே உள்ள ஆரோக்கியம் உன்னை இப்பொழுது முடி சூட்டும். සෑම මනුෂ්‍යෙක්ම ආලෝක කරන්නා ධර්මිෂ්ඨකමේ සූර්යය ඔබ කෙරේ උදාවන අතර එහි පියාපත් සෙවනේ ඔබට දිව්‍ය සනීප ආරක්ෂාව ලැබෙනවා The නියතයි. Son of Righteousness who is able to enlighten every man, he shall shine forth in your life. Under his wings you will have healing. ஆண்டவர் இந்த கூட்டத்தில் உலாவுகிறதை எத்தனை பேர் உணர்கிறீர்கள்? මේ රැස්ීමේ උන්වහන්සේ ඔබ මතී සක්මන් කරන බවට කී දෙනෙක් හැඟීමට ගන්නවාද? How many of you feel that the Lord is moving in our midst even on the first day of our meeting? ஒரு 5 நிமிடம் யாரும் கண்ணை திறக்காதீங்க. විනාඩි 5කට කිසිම කෙනෙක් ඔබගේ ඇස් විවෘත නොකරන්න. For 5 minutes don't open your eyes. யாரும் எழும்பி வெளியே போகாதீங்க. කිසිම කෙනෙක් නැගිට ශාලාවෙන් පිටතට නොයන්න. Let none get up and go away from this hall. முடிந்தால் முழங்கால் படியிட்டு என்னை குணமாக்கும் என்று ஒரு வார்த்தை சொல்லிக் கொண்டே இரு. හැකිනම් දනින් සිට මාව සෝකරනවා කියනවා එක වචනේ පවසමින්ම සිටින්න. If possible, be erect on your knees and keep on telling the Lord, Lord, heal me. நீர் என்னை கழுவும் நான் வெண்மையாவேன். ස්වාමිනී ඔබ මාව සෝදුව මැනව එවිට මා සුසෙනදු වන්නෙමි. Oh Lord, you wash me, I will be made as white. நீர் என்னை குணமாக்கும் நான் சுகமாவேன். ඔබ මා සුව කළ මැනව එවිට මා සුව වන්නෙමි. Oh Lord, you heal me, I will be healed. நீர் எனக்காக எழுந்தருளும் நான் ஜெயித்து விடுவேன். ඔබ මා වෙනුවෙන් නැගිට සිටිය මැනව මා ජය ගන්නෙමි. You arise for me, I will have victory. இப்பொழுது இயேசு உன்னை குணமாக்கும் நேரம். මේ මොහොත වනාහි යේසුස් වහන්සේ ඔබව සුව කරන වේලාවයි. This is the moment in which Jesus will heal you. நீங்கள் 100% எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். 100% நீங்கள் தேவனுடைய சுகத்தை எதிர்பார்க்கலாம். ඔබ 100% දිව්‍ය දෙවියන් වහන්සේගේ සුවය අපේක්ෂා කරනවා වෙන්න You පුළුවන්. can expect God to heal you 100%. எந்த வல்லமையும் இனிமேல் நீக்க முடியாது. කිසිදු බලවේගයක් ඔබ ඉදිරියේ සිටින්න No බෑ. other power can withstand you. உன்னுடைய வல்லமையை நீ தரித்துக்கொள். ඔබේ බලය පැලඳ ගන්න. Put on your power. உன்னுடைய அபிஷேகத்தை தரித்துக்கொள். ඔබේ ආලේපය පැලඳ ගන්න. Put on your strength. உன்னுடைய அக்னியை நீ எடுத்துக்கொள். ඔබගේ ගින්න පැලඳ බාලා, ගන්න. Take up your fire. இயேசு உன்னை குணமாக்குகிறார். යේසුස් වහන්සේ ඔබව සුව කරයි. Jesus will heal you. ஆமென். ஆமென். மெய்யாகவே
மெய்யாகவே எனக்கு சுகம் வேணும்னு எத்தனை பேர் காத்திருக்கீங்க? සැබවින්ම මට සුවය අවශ්‍ය යනුවෙන් කී දෙනෙක් අපේක්ෂාවෙන් බලා සිටිනවාද? How many of you are truly anticipating healing? அவங்க மட்டும் உங்க வலது கையை உயர்த்துங்க. Only such people raise your right hand. එවන්න දකුණ අත ඔසවන්න. நீங்க உங்க வியாதியை நீங்க பெருமைப்படுத்த வேண்டாம். எனக்கு அந்த வியாதி இருக்கு இந்த வியாதி இருக்குன்னு சொல்ல வேண்டாம். எல்லாத்துக்கும் பின்னால இருக்கிற ஆவி தந்திரமா வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. ඔබගේ රෝග ගැන අහංකාර ලෙස උදාමනන්න එපා. යක්ෂයා තාමත් ප්‍රයෝගකාරී ලෙස මේවරින් පවා ක්‍රියා කරමින් සිටවා. Don't be boasting about your sickness. Don't say that sickness, this sickness, because the devil is moving, working mightily, subtly. என் வியாதி நீங்கும்படியாக ஆண்டவரே இந்த 8:22க்கு ஒரு வார்த்தை சொல்லும். මේ රෝගය මගෙන් දුරු කරන පිණිස මේ එක පදේ ඔබ සියලු දෙනාම පවසන්න. Oh Lord, at this 8:23, you mention one word for my healing, say it. ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுங்கள். මේ 8:23ට උන්වහන්සේට හඬගසන්න. Oh, cry out to God. சுகத்தை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். සුවය ලබා ගන්න. Receive healing. இயேசுவின் நாமத்தில் குணம், இயேசுவின் நாமத்தில் சௌக்கியம், இயேசுவின் நாமத்தில் சாத்தான் தோற்று போனான். அறிவிக்க திடா திடா திடானியா பக்கர 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 வன ஹalleluya hallelujah 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 oh rabakatira bakatira ni rabakatira hallelujah hallelujah oh rabakatira tira tira amen amen ஒரு தகப்பன் சொன்னான் ஆண்டவரே நீர் வந்து உம்முடைய கைகளை வையும் அப்பொழுது எனக்கு ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் என்று. எனக்கு පැවසුවා ස්වාමිනී ඔබ පැමිණ ඔබගේ මගේ හස්තය තබන්න එකිල මට සුවය ලැබෙනවා ඇත කියලා. A father said, oh Lord, you come and keep your hand upon me, I will be healed. ஒரு எஜமான் சொன்னான் ஆண்டவரே என்னுடைய வேலைக்காரனுக்காக ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லு அது போதும் சுகமாயிடுவான். නමුත් තවත් ස්වාමියෙකු පැවසුවේ මාගේ දාසයා වෙනුවෙන් එක වචන මාත්‍රයක් පැවසුව මැනව එවිට ඔහු සුවවනවා ඇත කියලා. And this is what our master said, if you will speak one word for the sake of my servant, he will be healed. இந்த கூட்டத்துல யாரு ஆண்டவரே என்னை தொடும் என்று சொல்லுகிறீர்கள்? இல்லாவிட்டால் ஆண்டவரே ஒரு வார்த்தை சொல்லும் என்று எத்தனை பேர் போராடி கொண்டிருக்கிறீர்கள்? කී දෙනෙක් ස්වාමිනී මට අත ගැසව මැනව කියා කියනවාද? එසේත් නැතිනම් කී දෙනෙක් ස්වාමිනී වචන මාත්‍රයක් පමණක් කිව මැනව මා සුවවනවා කියා කියනවාද? How many of you are going to tell at this meeting, oh Lord, you touch me, speak one word, I will be healed. ஐலே மிக்கனா வான சிகதா நிவாரா ஐலே மிக்கனா பக்கத்தினா பக்கரானியா ஆமென். வியாதி உன்னை விட்டு இப்பொழுது விலகுகிறது. රෝගය දැන් ඔබගෙන් බැහැර වී අවසానයි. Sickness is departing from you right now. பிசாசு உன்னை விட்டு விலகுகிறது. යක්ෂයා දැන් ඔබගෙන් දුර වී ඈත් The ගොසින්. devil is departing from you right now. ஒரு நிமிஷம் එක් විනාඩියක්. Just 1 minute. வியாதி உன்னை விட்டு விலகி நிக்க கூடாது. பிசாசு உன்னை விட்டு விலகி இருக்க கூடாது. வியாதியும் இப்பொழுது வேரோடு பிடுங்கப்பட வேண்டும். பிசாசு இப்பொழுது மொத்தமாக அழிக்கப்பட வேண்டும். රෝගය ඔබගෙන් බැහැරව නොතිබිය යුතුයි. යක්ෂයා ඔබගෙන් බැහැරව නොසිටිය යුතුයි. යක්ෂයා සහ රෝගය මුළුන් ඔබට ඔබගේ ජීවිතේ නොදරා ඉවත් කළ දැමිය යුතුයි. Sickness should not simply depart from you, and the devil also simply should not depart from you. It should be rooted out from your life. ஒரு நிமிஷம் විනාඩියක්. Just 1 minute. ஏன் அப்படி சொல்லுகிறேன்? ඇයි මම මෙසේ කියන්නේ? Why do I say so? அது போன உடனே உனக்கு வியாதி சுகமான மாதிரி தெரியும். வீட்டுக்கு போன உடனே திருப்பி 2 நாள்ல படுத்துருவ. அது தவறு. ඔබ ඒ දුරු අවස්ථාවේදී ඔබ සුවයක් ලැබූ ලෙස ඔබට දැනේ. නමුත් දිවසට ගිය විට නැවත ඔබ රෝගී වී දෙදිනක් රෝගී යහනේ සිටින සිදුවේ. When the sickness departs from you, you may think that you are healed. After 2 days, you will fall ill again. So that is how it works when it departs. குமாரன் விடுதலையாக்கினால் மெய்யான விடுதலை. இனி சாகு வரைக்கும் உனக்கு வியாதி வரக்கூடாது. පුත්‍රයා නිදහස් කරන්නේ නම් සැබෑ නිදහසකි. ඔබගේ මරණය දක්වා ඔබට රෝග නොපැමිණිය When යුතුයි. the Son shall heal you, you will have perfect soundness. There will be no more sickness. ரிபாலா பக்கரா பக்கத்திரா ரிபாலா. ஹalleluya.
ஆமென் ஆமென். ஒரு வார்த்தை சொல்லும், நான் சுகமடைவேன். நீர் எழுந்தருளும், நான் ஜெயம் பெறுவேன். වචන මාත්‍රයක් පැවසුව මැනව එකල සෝවනවා ඇත. ඔබ නැගිටිනව මැනව එකල මා ජය ලබා ගන්නෙමි. You speak one word, I will be healed. You just rise up and I will have victory. Hallelujah. Hallelujah. Ribala bakara bakatira tira. Ribakara bakatira bania. Hallelujah. 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 Ribikara bakara bakatira. Tira bakara bakatira tira tira. Aina bakara bakara bana. Yani dadara say. Hora bakatira bania. Imana sahani arahani arabana. Evana niyare saharavani ara. Hallelujah, 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 hallelujah. Ribana ribana tira tira kara thik. Amen. உன்னை இதுவரை கட்டி வைத்திருந்த வல்லமை இப்பொழுது அழிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. මේක ඔබව බැඳ තිබුණා බලවේගය දැන් ලියමින් තිබෙනවා. The power that kept you bound hitherto is being destroyed now. என்னை தேவன் சுகமாக்கும் நாள் இதுதான் என்று எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீர்கள்? ස්වාමීන් වහන්සේ මාව සුව කරන දවස අදයි කියා ඔබගෙන් කී දෙනෙක් විශ්වාස කරනවාද? How many of you believe that this is the day in which the Lord shall heal you? உனக்கு தலையில வியாதியா, உனக்கு கால்ல வியாதியா, உன்னுடைய குடல் வியாதியா, இயேசுவின் நாமத்தினால இப்பொழுது சுகம் உண்டாக வேண்டும். ඔබගේ හිසේ රෝගයක්ද නැතිනම් ඔබගේ ලයේ රෝගයක්ද නැතිනම් ඔබගේ බඩවැල් වල අතුණු වල රෝගයක්ද මේ මොහොතේ සුවය ඔබට ලැබේ. Are you sick in the head? Are you sick in your legs, in your feet? Are you sick in your bowels? In the name of Jesus, you should be healed right now. இப்பொழுது தெய்வீக ஆரோக்கியத்தின் அபிஷேகம் இறங்க போகிற நேரம். දැන් දිව්‍ය සනිපාරක්ෂාවේ ආලේපය Hallelujah. This is the moment in which the anointing of divine health is going to descend upon you. நீ கையை உயர்த்தி முழங்கால நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது தெய்வீக ஆரோக்கியத்தின் அபிஷேகம் உன்னுடைய உச்சம் தலையிலிருந்து உள்ளங்கால் மட்டும் இறங்குகிறது. ඔබ දැන් දණින් සිට අත ඉහළට ඔසවන අවස්ථාවේදී දිව්‍ය සනිපාරක්ෂාවේ ආලේපය ඔබගේ සිරසේ සිට පාදන්තයට එනවා. Erect on your knees with hands raised up. The anointing of divine healing, divine health is getting into your body. Ribala bakara 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 bala bala. Ribi 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 sana. Bithya. Ratsara. Ura mana siddha. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ribo sira la la varia la varia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. தெய்வத்தின் ஆரோக்கியம் எங்களை குணமாக்கினதுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். දිව්‍ය සානිධ්‍ය ආරක්ෂා උන්වහන්සේ අපිට දී තිබෙන නිසා අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. அந்த தெய்வீகத்தின் ஆரோக்கியத்தின் வல்லமை நமக்குள்ள கிரீசம் எல்லா அசுத்தாவியும் நம்மளை விட்டு போய்விடுவதற்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். මේ දිව්‍ය සානිධ්‍ය ආරක්ෂාවේ බලය අප තුළ ක්‍රියා කරන අවස්ථාවේදී සියලු ආකාර නපුරු ආත්ම අප තුළින් දුරු වෙනවා. එම නිසා ස්තුති කරමු. Hallelujah, ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். Hallelujah, 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 hallelujah. கர்த்தர்களோட பேசின எல்லா அருமையான வார்த்தைகளுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். උන්වහන්සේ අප සමග කතා කළා වූ අනර්ග වචනයන් නිසා අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. Hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. Amen, hallelujah. இவ்விதமாக இந்த வேதாமத்தின் முதல் நாள் கூட்டத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்ததற்காக தொடர்ந்து நடக்கப்போற கூட்டத்தை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். මේ බයිබල් පාඩම් මාලාවේ පළමු දවසේදීම උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරනු ලැබුවා. අඛණ්ඩවම උන්වහන්සේ අපට ආශිර්වාද කරන්නට ඕනේ. එම නිසා අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. Hallelujah, 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 hallelujah. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். பிதா குமாரன் பரிசுத்தாய் தேவனுக்காய் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். පියාණන් පුත්‍රයාණන් ශුද්ධාමෙන් වහන්සේ නිසා ස්තුති කරමු. Hallelujah, hallelujah. ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா கன மகிமை துதி தேவனுக்கு கொடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். සියලුම ගෞරවය මහිමේ ප්‍රශංසාව උන්වහන්සේට පුද කළ ස්තුති කරමු. Hallelujah, ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம். ආමේන්. ජෝමෝන්. ප්‍රේමන්දයන් වහන්සේ දිව්‍ය සනිපාරක්ෂාව පිළිබඳ ඔබ වහන්සේ පිළිල කර දී තිබෙන මේ බයිබල් පාඨමාලාව නිසා අපි ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරනවා. ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ වචනය තුලින් රෝගයට හේතු ඔබ වහන්සේ කියා දෙමින් සිටින නිසා ස්තුති කරනවා. රෝගය අපට බලපාන ආකාරය ඔබ වහන්සේ පෙන්වා දෙමින් සිටින නිසා ස්තුති කරනවා. එම නිසා ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ වචනය හොඳින් අවබෝධ කරගන්න සමටම උපකාර කළ මැනව. ඒ රෝග ජය ගැනීම සඳහා ඔබ වහන්සේ මාර්ගය පෙන්වා දෙමින් සිටිනවා. ඒ වචනය අනුව රෝගේ ජය ගැනීම සඳහා සියලු දෙනාට උපකාර කළ මැනව. තමුන්ව තව තවත් පවිත්‍ර කර ගැනීමට උපකාර කළ මැනව. ඔබ වහන්සේ සාතාන් පරාජයට පත් කර තිබෙනවා. සාතාන්ගේ හිස පොඩි කර තිබෙනවා. ඔබ වහන්සේ නැගී සිටින විටදී අපට ජයත්පත් වෙනවා. එමෙන්ම තවදුරටත් ඔබ වහන්සේගේ අදහස සැලැස්ම අවබෝධ කරගෙන සුවය මිදීම නිදහස ඔබ වහන්සේගේ ගෞරවය සඳහාම අත්පත් කරගන්න අපට උපකාර කළ මැනව. අද දින ඔබ වහන්සේ ඔබ ජය අන කරමින් සිදු කළ සියලු හස්කම් නිසා සුදි කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ අදහස් හැමදෙනාගේ ජීවිත ඉෂ්ට කළ මැනව. ඔබ වහන්සේගේ රාජ්‍යයට අප සෝදානම් කළ මැනව. සියලු රෝග දුර්වලකම් ජය ගැනීමට ඔබ වහන්සේ වැඩි වැඩියෙන් කරුණාව දුන්න මැනව. යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන්. ஆமென். அன்பான பிதாவே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். இந்த அருமையான நேரத்துக்கு துதிக்கிறோம். இந்த வருஷத்திலும் இந்த வேத பாடத்தொடர்த்தை எங்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தி கொடுத்தீர். இந்த முதலாம் நாள் மாலையிலும் ஆண்டவரே மகிமின் பிரசனத்துக்கு ஆஸ்தோத்திரிக்கிறோம். கர்த்தாவே நீர் கொடுத்ததான் நம்முடைய வார்த்தைகளுக்கு ஆஸ்தோத்திரிக்கிறோம். நம்முடைய வார்த்தைகளை நீர் அனுப்பி அனைவரும் நீர் குணமாக்கினதாக துதிக்கிறோம். சுவாமி ஆரோக்கிய வாழ்வு என்ற தலைப்பின் கீழே நீர் வெளிப்படுத்தினதான் நம்முடைய சத்தியங்களுக்கு ஆஸ்தோத்திரிக்கிறோம். மனிதன் சுகமாக வாழ வேண்டும், நன்றாக வாழ வேண்டும் என்பது உங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. ஆனாலும் பாவத்தின் நிமித்தம், பிசாசனுடைய கிரியைகள் நிமித்தம், அவனுடைய மன அழுத்தத்தின் நிமித்தம், அவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற கசப்புகள், கோபத்தின் நிமித்தம், பலவிதமான தவறான காரியங்கள் நிமித்தமாக அவனுடைய வியாதிகள் அவனுடைய வாழ்க்கையில அவனை பாதிக்கிறது, அவனுடைய ஆயுசு நாட்களை குறைத்துக் கொண்டு போகிறது என்று நீர் வெளிப்படுத்தினதாக துதிக்கிறோம். இந்த மாலை நேரத்திலும் தாவே யாரெல்லாம் உணர்வடைந்து தங்களுக்கு ஒரு சுகத்தை வேண்டும், ஒரு வெள்ளத்தை வேண்டும், ஒரு விடுதலை வேண்டும் வாஞ்சித்தார்களோ அவருடைய தோட்டதாக துதிக்கிறோம். கொடுத்த விடுதலைக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். சாத்தானுடைய வல்லமைகள் நிர்மூலமாக்கிறதாக துதிக்கிறோம். கதாவே தொடர்ந்து உடைய பிரச்சனை உடைய ஜனங்களோடு கூட இருக்கட்டும். நீர் ஆரம்பித்த நல்ல வேலையை உடைய ஜனத்தின் மத்தியில் நிறைவேற்ற அந்த மகிமை நாளுக்கு ஆயத்தப்படுத்தும். தொடர்ந்து ஆண்டவர் இந்த வேத பாட கூட்டங்களை ஆசீர்வதியும். எல்லா கன மகிமை நீரே எடுத்துக்கொள்ளும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே.